주일 아침 이렇게 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. За эсний өдрийн өглөө та бүхэнтэй уулзсантай баяртай байна. 구원받은 사람의 얼굴이 무척 밝아졌습니다. За аврагч хүмүүсийн царай үнэхээр заран гэгээлтэй өнгөлөг харагддаг. 함께 주님을 섬기고 함께 복음을 위해서 살게 되었습니다. Хамт эсний төлөө амьдарч хамт сайн мэдээний төлөө амьдрахаар боллоо. 하나님 안에서 우리는 이제 한 가족이 되었습니다. За одоо бид хүн бурхан дотор нэг гэр бүл болсон. 우리는 일요일을 주일이라고 부릅니다. За бид хүн бүтэнсэ өдрийг эзний өдөр гэж нэрлэдэг байгаа. 일주일 가운데 이 주일이 우리에게는 이제 가장 소중한 시간입니다. За нэг 7 хоногийн хамгийн чухал өдөр бол энэ эзний өдөр ахнэ. 사람들은 일주일의 마지막 날을 일요일이라고 하는데요. За хүмүүс бол 7 хоногийн хамгийн сүүлийн өдрийг бүтэнсэ өдөр гэж ярьдаг. 초대교회 때부터 그리스도인들은 일주일의 시작을 일요일하고 그 일요일을 주일이라고 불렀습니다. Гэхдээ анхны чуулганы үеэс хавлан Христ итгэж хүмүүс бүтэнсэ өдрийг 7 хоногийн эхлэл гэж үзэн эзний өдөр гэж нэрлэдэг байсан. 어떤 사람은 일요일을 안식일이라 이렇게 말하는데요. Зарим нь эзний өдрийг амралтын өдөр гэж ярьдаг. 원래 성경에서 안식일은 토요일이고요. Уг нь бол Библиэлд гарч байгаа амралтын өдөр нь хагас өдөр. 우리가 안식일을 지키기 위해서 일요일 날 모이는 것이 아닙니다. За бид хүн амралтын өдрийг сахихын тулд эзний өдрийг цуглаад байгаа юм биш шүү дээ. 예수님께서는요 안식일 전날 십자가 못 박혀 죽으시고 Есүс амралтын өдрийн өмнөх өдөр загалмай дээр цовдлогдож өгсөн. 안식일 다음 날 부활하셨습니다. Тэгэд амралтын өдрийн дараагийн өдөр дахин амьсан. 그렇게 생각하면은 바로 일요일이 주일인 거죠. За тэгэхээр чин бүтэнсэ өдөр чин эзний өдөр 바로 байгаа. 그날 예수님이 부활하신 날입니다. Тэгэхээр энэ өдөр эзэн дахин 그래서 амьсан. 우리는 이 주일을 소중하게 생각하고 이 주일, 일주일의 첫날 주일을 정말 말씀을 배우며 교제 가운데서 시작을 해야 될 것 같습니다. Тэгэхээр бид хүн эзний өдрийг чухал тооцоод нэг 7 хоногийн туршид нэг 7 хоногийн одоо эзний өдрийг цуглаад үгийг сонсдог байна. 여러분 남은 일주일이요 정말 힘있게 살 수가 있고 하나님의 은혜 가운데 살 수가 있습니다. Тэр үгээ сонсчих юм бол үлдсэн 7 хоногоо бурхны нэгүслээрээс хүчтэйгээр амьдрах чаддаг. 주일을 소중하게 생각하고 항상 주일에 교회와 함께 보냈으면 좋겠습니다. Тэр эзний өдрийг чухал тооцоод эзний өдөр үргэлж чуулган дотор бас хамт байгаарай. 그것을 자기 시간 뺏긴다고 생각하지 마세요. Тэр өөрийнхөө цагаас одоо будаалгаж ингэж бодож болохгүй. 오히려 그 시간이 정말 가장 행복한 시간이 될 겁니다. Харин энэ цаг таны хувьд хамгийн аз жаргалтай цаг байх болно. 자, 기도하고 말씀 드리도록 За 하겠습니다. залбираад өгнөөс сурцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь баярлалаа. 죄 많고 악한 저희들 마땅히 심판받고 지옥 가야 되는 사람이었습니다. Гим нүглэхтэй бид өхөн шүүгдэж тамрын хосроо аргагүйсэн билээ. 하지만 하나님께서 우리를 불쌍히 여겨주시고 구원해 주셨습니다. Гэхдээ бурхан та биднийг өрөвдөж аварсан. 예수님께서 우리 죄 때문에 십자가에서 피 흘려 죽어 주셨습니다. Есүс бидний гим нүглээс загалмай дээр цусан орсгож өгсөн билээ. 우리를 사랑해서 우리를 대신하여 죽어 주신 줄을 믿고 감사드립니다. Биднийг хайрлаж өмнөөс минь өгсөн гэдэгт итгэн талархаж байна. 이제 우리는 하나님의 자녀가 되었고 새 사람이 되었습니다. Одоо бид хүн бурхны хүүхэд болсон, бас шинэ хүн болсон. 이제 천국 갈 수 있는 확실한 소망을 얻었습니다. Одоо девотнд орох бат найдвартай болсон. 이제 천국 가는 그날까지 남은 삶을 어떻게 살아야 되는지 가르쳐 주시옵소서. Девотнд орох өдрөө үлдсэн амьдралаа яаж өнгөрүүлэх хүртэл та туслаарай. 무엇을 위해 살아야 될지 가르쳐 주시옵소서. Юуны төлөө амьдрах ёстой вэ гэдгийг та бид хүн зааж өгнө. 지금까지는 육신의 그 정욕을 따라서 또 마음에 원하는 것을 따라서 살았지만은 Өнөөдрийг хүртэл бид хүн сэтгэлээ дагаж бас махбодын хүслээ дагаж амьдарч ирсэн. 이제는 하나님의 기뻐하시고 선하신 뜻대로 살기를 원합니다. Гэхдээ одоо бурхан таны баярлдаг сайн хүслийн дагуу амьдрахыг хүсэж байна. 하나님의 뜻이 무엇인지 알게 해주시고 Бурхан та өөрийнхөө хүслийг бид хүн тухааруулж 정말 남은 시간을 소중하게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. үлдсэн цаг мөчүүдэд чухал өнгөрүүлж чадах та туслаарай. 특별히 이번에 세미나의 말씀을 듣고 구원받은 분들 있는 줄 압니다. Онцгой энэ удаа семинарыг сонсоод аврагч хүмүүс байгаа. 이제 교회 안에서 새 식구가 되었습니다. Одоо чуулган дээр шинэ итгэж болсон. 함께 주님을 위해서 복음을 위해서 살게 해주시고 Хамт эзний төлөө сайн мэдээний төлөө амьдарч 말씀을 배우는 가운데 그 믿음이 잘 자라갈 수 있도록 도와주시옵소서. үгийг сайн суран итгэлээр өсч чадахад та туслаарай. 혹시 아직까지 구원받지 못한 사람이 있다면은 Хэрвээ аврагдаагүй хүн байгавал 결코 이 구원의 문제를 포기하지 않고 계속해서 말씀을 들을 수 있도록 인도해 주시고 аврагдахаас шантралгүй энэ үгийг тасралтгүй сонсч чадахад та тусална. 꼭 주님 오시기 전에 구원받을 수 있도록
도와주시옵소서. Эзнийг эргээс өмнө заавал аврагдаж чадахтан та туслаарай. 오늘 말씀을 주님께 부탁합니다. Өнөөдөр өгөө эзэн таньд даатгаж байна. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 예수스ийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 네, 성경 요한복음 14장을 보겠습니다. За Библи Иохан 14-аас харъя. 요한복음 14장 6절입니다. Иохан 14-ийн 6. 자, 같이 읽겠습니다. За хамт уншия. Есүс би бол зам, үнэн, ам мөн. Хинч надаар дамжилгүйгээр эцэг төрөхгүй. 우리가 살아가는 동안에 예수님을 알게 된 것은 가장 큰 복입니다. За тэгэхээр хүний амьдралд Есүсийг олж мэдэх нь, Есүсийг таних нь хамгийн агуу ерөөл юм аа. 왜냐하면요, 예수님이 아니면은 하나님께로 나아갈 길이 없어요. Яагаад гэвэл Есүс байхгүй бол Бурхан руу очих өөр зам байхгүй. 어떤 사람도 천국에 갈 수가 없습니다. Ямар ч хүн деваачнд орж чадахгүй. 예수님이 아니면은 우리는 절대 구원을 받을 수 없습니다. Тэгэхээр Есүс байхгүй байсан бол бид хүн хэрхэвч аврагдах боломжгүй байсан. 예수님의 이름의 뜻이 구원자라고 그랬죠? Есүс гэдэг нэрний утга нь аврагч. 예수님은 바로 나와 여러분의 그리스도가 바로 구세주가 되어 주셨어요. Есүс миний болон та бүхний аврагч Христос. 예수님이 누구냐라고 묻는다면은요, Есүсийг хэн бэ гэж асуусах юм. 나의 주시고 나의 하나님이시고 나의 그리스도입니다라고 우리는 고백할 수 있습니다. Миний эзэн, миний бурхан, миний аврагч гэж хэлэх хэрэгтэй. 나하고 아무 상관이 없는 줄 알았더니 나의 주가 되어 주셨고 나의 그리스도가 되어 주셨습니다. Надтай ямар ч хамааралгүй хүн гэж бодож байсан. Гэтэл миний аврагч, миний эзэн, миний бурхан 여러분, болчихсон байсан. 이 말씀이 이해가 됩니까? Энэ үгийг ойлгож байна уу? 이 말씀을 마음에 받아들일 수 있습니까? Энэ үгийг сэтгэлдээ ер нь хүлээн авч байна уу? 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. Би бол зам, үнэн, ам юм. 예, 맞습니다. Тийм ээ үнэн. 우리는 예수님을 영접함으로 인해서 영원한 생명을 얻었습니다. Бид хүн Есүсийг хүлээж авснаар мөнх амьтаа болсон. 영원한 속죄를 얻었습니다. Мөнхийн золилтыг авсан. 하나님의 자녀가 됐고 천국에 들어갈 수 있는 확실한 소망을 얻었습니다. Бурхны хүүхд болсон, деваачнд орох бат найдвартай болсон. 하나님의 은혜를 깨달은 사람은요, Бурхны нэгүслийг ухаарсан хүн 마음에 평강이 오고 기쁨이 왔을 겁니다. сэтгэлд нь баяр хөөртэй тайван байдаг. 네, 제가 용서됐구나. Би уушлагдлаа. 야, 나는 이제 지옥 가지 않는 거구나. Одоо би там руу явахгүй. 하나님 앞에 가서 심판받지 않는 거구나. Бурхны өмнө очиод би шүүгдэхгүй. 하나님은 우리를 죄 없는 모습으로 여겨주십니다. Бурхан одоо намайг гим нүгэлгүй гэж тооцно. 참 이상하죠? Сонир багт 분명히 죄를 지은 죄인이잖아요. яалтчгүй гим нүгэл хийсэн гимтэн. 근데 하나님께서 우리를 보면서 너 죄 없다. 너는 의인이다. 이렇게 말한다는 거예요. Гэхдээ одоо Бурхан бидний хараа чи гим нүгэлгүй. Чи одоо зөвдөө гэж хэлэх болно. 왜냐하면은 예수님이 계시기 때문에 그런 거예요. Яагаад гэвэл Есүс байгаа учраас. 예수님 우리의 변호사예요. Есүс бидний өмгөөлөгч. 하나님 앞에서 예수님께서 이렇게 말할 겁니다. Бурханы өдөс хараад Есүс ингэж хэлнэ. 저 사람을 위해서 제가 피 흘려 죽었습니다. Энэ хүний төлөө би цусаа орсгож өгсөн. 저 사람의 죄 때문에 제가 피값을 지불했습니다. Энэ хүний гим нүглийн төлөөсийг би цусаараа төлсөн. 하나님은 예수님을 보면서 우리를 죄 없다 여겨주는 거예요. Тэгэхээр одоо Бурхан Есүсийг хараад биднийг гим нүгэлгүй гэж үзнэ. 그러면 죄 없다. За тэгвэл гим нүгэлгүй юм байна. 예수님을 보면서 그러면 이 사람을 심판할 수 없다. Есүсийг хараад за тэгвэл энэ хүнийг одоо би шүүхгүй. 여러분, 천국 갈 수 있는 조건은 우리 안에는 하나도 없어요. Тэгэхээр деваачнд орох эрх бидэнд нэг ширхэгч байхгүй. 내가 무엇을 했기 때문에 천국 가는 것이 아니고요. Та аливаа зүйлийг сайн хийсэн учраас деваачнд орох болсон юм биш. 오직 예수님 때문에 천국 가는 거예요. Есүсийн ачаар деваачнд орох болсон. 우리는 예수님이 행하신 그 일을 의지하고 천국 가는 거예요. Тэгэхээр Есүсийн үйлсэн ажилд итгэж найдаад деваачнд орно. 오직 예수님입니다. Тэгэхээр зөвхөн Есүс. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Хинч надаар дамжилгүйгээр эцэг төрөхгүй. 어떤 사람도 예수님을 통하지 않고는 천국 갈 수 없다 그 말입니다. Хинч Есүсээр дамжихгүйгээр эцэг төрч чадахгүй. 그러니까 이것은요, 종교가 아니에요. Тэгэхээр энэ шашин биш. 종교는 사람이 만든 겁니다. Шашны хүн гаргасан. 사람이 여러 가지 많은 길을 만들어요. Хүн олон ингээл зам гаргадаг. 물론 다 그 길이요, 좋은 길, 선한 길, 그리고 더 정말 구원에 이르려고 노력하는 길입니다. Мэдээж энэ замуудыг сайн амьдрахын тулд, зөв амьдрахын тулд бас тэр авралт өрхийн тулд гаргадаг. 근데 그 인간이 만든 길로는요,
천국에 갈 수 없다니까요. Гэхдээ хүний тавьсан замаар хизээч деважинд очихгүй. 종교는 처음에 믿어보고 배워보면은 참 좋아요. За шашинд анх итгээл шашныг анх сургуудыг сайхан байдаг. 근데 배우면 배울수록 어렵고요. Гэхдээ сурах тусам их төвөгтэй болдог. 믿으면 믿을수록 더 큰 짐만 지는 거예요. Итгэх тусам нуруунд дээрээ илүү хүнд ачаа үүрдэг. 자꾸 우리에게 이거 하라 저거 하라 법을 만들어 놓고요. Баян биднес одоо энийг хий, одоо тэрийг хий гэж нэг боолж таад. 아주 무거운 짐을 메워주는 거예요. Хүнд үнд ачаа үүрүүлээд байдаг. 이게 깊이 들어가면 들어갈수록 더 힘들어지는 거예요. Тэгэхээр гүн рүү н орох тусам илүү хэцүү болдог. 그리고 아무리 노력하고 믿어도요 결코 답을 얻지 못합니다. Тэгэхээр хичнээн мэрийгээ зүтгээд итгэсэн ч гол хариултаа олж авч 그 чаддаг. 자기 죄에서 해방이 안 되는 거예요. Гин нүглээсээ огт чөлөөлөгдөж чаддаггүй. 죄안 지려고 산속에서 숨어 사는 사람도 있고요. За гин нүгэл хийхгүй гэж уурлын мохорт очиод амьдрдаг хүмүүс байдаг. 죄에서 해방되려고 정말 가난하게 살면서 그런 사람도 있습니다. Гин нүглээсээ чөлөөлөгдөхийн тулд ядуу тарчиг амьдрдаг хүмүүс байдаг. 어떤 사람은 40일 동안 금식하면서 기도하는 사람도 있습니다. Зарим нь 40 хоногийн туршид мацаг барин залбирдаг. 그래도 이 죄에서 해방이 안 되는 거예요. Тэглэж гисэн гин нүглээс чөлөөлөгдөж чаддаггүй. 그런데 오직 예수님을 통해서 우리가 죄에서 해방되고요. Гэхдээ зөвхөн Есүсээр дамжин хүн гэмээс чөлөөлөгдөж чадна. 그리고 천국에 갈 수 있는 확실한 그런 소망이 생기는 거예요. Бас деваж руу орох бат найдвартай болдог. 사람들은 우리의 말을 이해 못합니다. За хүмүүс бидний ярьж байгааг гэсэн ойлгодоггүй. 나는 30년간 내가 열심히 살아왔는데 어떻게 당신은 이번 세미나나 며칠 들었다고 구원받고 천국 갈 수 있다고 말도 안 된다라고 말합니다. Би 30 гаруй жил одоо сүмд явсан. Би 30 гаруй жил хичээж ирсэн. Гэтэл та одоо энэ хэд хоногийн семинар цугаал аврагдсан гинөө. Тийм гэж хаа байсан. 예수님께서 말씀하셨습니다. За Есүс ингэж хэлсэн. 사람으로서는 할 수 없으되 Хүнд боломжгүй. 하나님으로서는 다 할 수 있느니라. Гэтэ бурханд бүх зүйл боломжтой гэсэн. 우리가 할 수 없는 것을 예수님께서 해주신 거예요. Бидний чадахгүй, бидэнд боломжгүй зүйлийг Есүс хийж өгдөг. 내가 뭘 잘해서 내가 갈 수 있다는 것이 아니고요. Тэгэхээр та өөрөө сайндаа мундагта ийшээ яваад байгаа юм биш. 오직 예수님 때문에 내가 의롭게 되었고 예수님 때문에 내가 천국 갈 수 있다 그 말입니다. Есүсийн ачаар та зөвтгөгдсөн. Есүсийн ачаар деважинд орхосон. 그러니까는 예수님을 만난 것이 우리의 인생 가운데 가장 정말 큰 복이 아니겠습니까? Тэгэхээр Есүстэй уулзсан хүний амьдралын хамгийн агуу аз завшаан ерөөл биш гэж үү? 구원받은 사람은 생일이 2개가 됩니다. За аврагцсан хүн хоёр төрсөн өдөртэй болдог. 육신의 생일입니다. Махуудын төрсөн өдөр гэж байгаа. 그리고 두 번째 생일은 바로 예수님 만난 날, 바로 구원받은 날입니다. Хоёр дахь төрсөн өдөр нь Есүстэй уулзсан өдөр буюу аврагцсан өдөр. 영원한 생명 얻어서 거듭난 거예요. Мөнх амьтаа болоод дахин төрсөн өдөр. 하나님의 자녀로 다시 태어났습니다. Бурхны хүүхд болоод дахин төрсөн өдөр. 저는 1971년 8월 23일 날 이 세상에 태어났습니다. Би 1971 1971년 8월 23일 1971 оны 8 сарын 23-нд энэ дэлхий дээр төрсөн. 예. 그리고 두 번째로 1987년 3월 8일 날 제 영혼이 거듭났습니다. 1987 оны 3 сарын 8-ны өдөр миний сүнс маань дахин төрсөн. 저희 생일은 2개가 돼요. Би хоёр төрсөн өдөртэй. 참 감사합니다. За их талархдаг. 제가 예수님 만나지 않았다면 제 인생은 아무 의미가 없을 거예요. Хэрвээ би Есүстэй уулзаг байсан бол миний амьдрал үнэхээр утгагүй байх байсан. 예수님 만나고 나서 제 인생은 완전히 바뀌었습니다. Есүстэй уулзсанаас хойш миний амьдрал бүрэн 무엇을 өөрчлөгдсөн. 위해 살아야 할지 알았어요. Юуны төлөө амьдрах ёстой вэ гэдгийг мэдэж авсан. 제가 이 땅에 존재하는 이유를 알게 됐습니다. Энэ дэлхий дээр амьд явж байгаа шалтгаанаа би олсон. 이 세상에서 가장 귀한 일이 무엇인지를 알았습니다. Энэ дэлхийн хамгийн чухал ажлыг би олсон. 이제야 눈이 밝아진 거예요. Одоо л нүд минь нэгцсэн. 여러분, 우리 성경을 통해서 예수님을 만났고 진리를 깨닫다는 것은 정말 큰 복입니다. Тэгэхээр Библиэр дамжуулан Есүстэй уулзаж үннийг ухаарна гэдэг чинь хамгийн агуу ерөөл. 우리는 예수님 믿고 이렇게 걸어가면 되는 거예요. Есүст итгээд явхад л болно. 유일한 길입니다. Энэ бол цорын ганц зам. 이 길 말고 다른 길은 없다 그 말입니다. Үүнээс өөр зам гэж байхгүй. 그래서 종교하고는 완전히 다른 겁니다. Тэгэхээр шашнаас бол тис өөр ойлголт. 종교는 사람이 만든 것이고 답이 없어요. Шашныг хүн гаргадаг бас хариулт гэж 예, байдаг. 좋은 길 같은데 가보면은요 끝이 딱 막혀 있는 거예요. За сайн зам юм шиг ихэндээ харагддаг. Гэтэ явд үзэх юм бол
дундаа гацчихдаг. 천국은 저 멀리 있는데 더 이상 길이 없다 그 말입니다. Яваачин бүр тэр хол байх чинь ойрхон явал гацчихдаг. 예, 우리는 예수님이 자기 자신을 그 죽음을 통해서 만들어 놓은 그 길을 통해서 천국 간다 그 말입니다. Тэр бид хүн Есүсийн одоо үхлээр дамжуулан тавигдсан замаар явах ёстой. 참 기쁘죠? Гоё яваач. 예. 이 길을 찾았습니까? Энэ замыг юу олсноо? 그 길이 바로 예수님이라는 거예요. Энэ зам бол Есүс. 그래서 영생은 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다. Цорын ганц үнэн бурхан түүний илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнхийн юм аа. 이걸 몰랐다면 어떻게 되겠습니까? Үүнийг мэдээгүй байсан бол юу нь яах вэ? 이걸 몰라서 사람들이 멸망으로 가는 거예요. Тэр үүнийг мэдхгүйтэй хүмүүс мөхөл рүү явж байна. 자기가 멸망으로 가는 것도 몰라요. Өөрийгөө мөхөл рүү явж ийн эдгээч мэдхгүй явж байгаа. 자기가 지옥 가는 것도 몰라요. Өөрийгөө там руу явж ийн эдгээч мэдхгүй явж байгаа. 나중에 이제 죽어보면 이제 알게 될 거예요. Өгснийх дараа ойлгоно. 아이고, 이 길이 잘못된 길이었구나. Буруу замаар явцсан байна шүү дээ. 그때 다 후회하고 눈물을 흘리지만은 돌이킬 수가 없잖아요. Тэр үед харамсаад үйлсэн ч юу ч эргүүлж чадахгүй. 우리가 살아 있을 때, 조금이라도 젊었을 때 이 길을 찾아야 됩니다. Тэр амьд сүрэн байх үедээ арай илүү залуу байх үедээ энэ замыг олох хэрэгтэй. 혹시 여러분 중에 아직까지 이 길을 찾지 못한 사람이 있다면요, Хэрвээ дотор одоо хүртэл энэ замыг олоогүй юм байвал 금을 찾는 것처럼 땅을 파서 보석을 찾는 것처럼 찾고 찾으라 그 말입니다. тэгэхээр яг алт хайдаг юм шиг газар ухаад эрдэнэ жолоо хайдаг мэт хайж эрэлхийлэх ёстой. 구하라 그리하면 주실 것이요, Хай тэгвэл өгнө. 찾으라 그리하면 만날 것이요, Хай тэгвэл уулзна. 두드리라 그러면 열릴 것이다. Тогш тэгвэл нэгдэнэ гэсэн. 여러분 가만히 있는데 저절로 문이 열린 것이 아니잖아요. Зүгээр ээж хахад хаалга аяндаа нэгдэхгүй шүү дээ. 제가 몽골에 와서 배운 것이 하나 있어요. За би Монгол дээр нэг юм сурч авсан. 한국에서 남의 집에 갔을 때 문 두드리는 것이 좀 두려워요. За Солонгост бол ингээ айлын хаалга тогшиход жоохон эвгүй байдаг, болдоггүй. 그래서 한 두 번이나 두드리고 대답이 없으면은 없는가 보다. 자, 네. 돌아가야 됩니다. Хоёр тогшоол хариу байхгүй л за хүн байхгүй юм шиг үнгээл буцаад явдаг байхгүй юу? 그런데 우리 몽골 분들은 어떻게 두드려요? 근데 монголчууд яадаг шүү дээ. 처음에는 제가 당황이 됐어요. Тэгэндээ би ингэ тогшноо бүр сандарсан. 저렇게 해도 괜찮은가? Ч одоо гайг байгаа гэж. 그 사람을 만나고자 하는 마음이라고 할 수 있어요. Тэгэхээр одоо тэр чинээгээр л тэр үнтэй уулзъя гэсэн 여러분 сэтгэлтэй 우리가요, байгаа. 하나님을 향해서 그렇게 문을 두드려야 되는 거예요. Тэгэхээр яг үнтэй адилхан бид хүн бурхны хаалгыг ингэж тогших хэрэгтэй. 그런 마음으로 말씀을 듣는다면은 누구든지 다 예수님 만날 수 있고 구원 받을 수 있습니다. Тэгэхээр ийм сэтгэлээр үг сонсох юм бол хинч бай Есүстэй уулзч чадна, аврагдаж чадна. 어떤 사람은요, 나는 안 될 것 같아라고 생각하는 사람이 있는데요, Зарим нэг гэдэг би бол болохгүй, би бол бүтэхгүй гэж бодоод байдаг. 자신을 버림받았다고 생각하지 마세요. Өөрийгөө хаягдсан, орхигдсан гэж битгий бодоорой. 처음부터 하나님께서 구원받을 사람을 선택하고 구원 안 받을 사람을 버리고 그렇게 정하지 않습니다. Бурхан анханаас нь аврагдах хүмүүсийг сонгоод аврагдахгүй хүмүүсийг ингээд гадуурхаад хайчихсан юм биш. 하나님은 모든 사람에게 구원받을 수 있는 기회를 주시고요, Бурхан бүх хүнд аврагдах боломжийг өгдөг. 우리는 그 기회를 가졌을 때 선택하는 거예요. Тэгэхээр боломж ирэх үед та өөрөө сонголт хийх хэрэгтэй. 자유의지를 가지고 내가 찾고 찾으면 만난다 그 말입니다. Танд одоо өөр чинь чөлөөт сонголт байна. Тийм учраас өөрөө хайж эрэлхийлэх юм бол уулзах чадна. 찾고자 하는 그 의지가 있어야 돼요. Тэгэхээр хай олыг гэсэн тийм сэтгэлийн эрмэлзэл байх. 근데 그런 마음 없이 그냥 제가요 이번에 10번째 들었는데요, 저는 이상히 안 깨달아져요. За гэтэл ийм сэтгэл огт байхгүй гэж би одоо энэ сэнмэрийг 10 дахь сонсож байна. Гэхдээ би өөртөө ухаарахгүй байна, ойлгохгүй байна. 저는 안 될란가 봐요. Би ер нь бүтэхгүй юм шиг 하나님 байна. 나를 선택하지 않은 것 같아요. Бурхан намайг энэ сонгохгүй юм шиг байна. 여러분 그렇게 생각하면 안 된다는 겁니다. Хүмүүс ингэж бодож болохгүй шүү дээ. 찾고 찾으면 만나리라. Хай гуй тэгвэл уулзнаа олно гэсэн. 정말 구원받고자 하는 그 간절한 마음만 있으면은 누구든지 다 구원받는 거예요. Тэр аврагдъя гэсэн чин хүсэл эрмэлзэл байх юм бол хэн ч бай аврагдаж чадна. 자, 시편 116장 보겠습니다. Дуулал 116 6절부터 8절까지를 함께 읽겠습니다. 6-8 хүртэл хамт уншия. Гэрэн цайлганыг эзэн хамгаалдаг, дорд болохт минь тэр намайг аварсан. Сэтгэл минь эргээд амрагтун. Учир нь эзэн чамд их өгөөмөр байсан. Учир нь та амийг минь нүглээс, нүдийг минь нулимснаас, хөлийг минь бүдрэхээс аварчээ. 그럼 누가 구원받냐면요, 마음을 낮춘 사람이 구원받는 거예요. За ямар хүн аврагддаг вэ гэхээр сэтгэлээ дорд болгосон хүн аврагддаг. 예수님이 말씀하셨습니다.
너희 중에 누구든지 어린아이와 같이 되지 않냐면은 천국에 들어갈 수 없느니라. Есүс ингэж хэлсэн та нарын хинэнч сэтгэлээ бяцхан хүүхчиг болохгүй бол Тэнгэрийн анчлалд орж чадахгүй. 마음을 어린아이처럼 낮추라 그 말입니다. Тэгэхээр сэтгэлээ бяцхан хүүхдтэй адилхан дорд болох ёстой. 그런데 자기가 좀 돈이 있고 좀 아는 게 있다고 그래서요. 그걸 자꾸 하나님을 판단하려고 하고 이 말씀을 판단하려고 합니다. Жохоо мөнгөтэй болцохороо, жоохын мэддэг болцохороо тэрнгүүрээ нүгийг шүүмжлээл энэ Библийг шүүмжлээд байдаг. 조금만 자기 생각과 안 맞으면 무시합니다. За өөрийнх нь бодлоос ингэ зөрчих юм бол шууд үл тоомсордоод эхэлдэг. 너무너무 교만한 사람 구원받지 못합니다. Тэгэхээр үнэхээр бардам хүн бол хизээс аврагдаж чадахгүй. 그래서 하나님께서는요. 어떤 사람에게 병을 주기도 하고 어떤 일에 문제를 일으켜 가지고 또 경제적인 어려움을 줘 가지고 그 사람의 마음을 낮춥니다. Тийм учраас бурхан хүмүүсийг заримыг нь өвчтөй болгодог, заримыг нь хэцүү асуудалд оруулдаг, заримыг нь одоо хэцүү байдалд оруулаад сэтгэлийг нь дорд болгодог. 이게 다 세상 일이 내 힘으로 되는 것이 아니구나. Тэгэхээр л хүн ертөнцийн ажил миний хүчээр нь болдог юм. 내 계획대로 되는 것이 아니구나. Миний төлөвлөгөөр болдог юм гэж юу нь байхгүй юм байна. 그렇게 마음이 낮아졌을 때 이 하나님 말씀이 들어온다니까요. Ингээд сэтгэл нь дорд болсон үед бурхны үг ойлгогдож эхэлдэг. 근데 좀 건강하고 힘이 있으면요. За жоохон эрүүл сарвал хүч чадалтай байх юм бол 내가 왜 하나님 믿어야 돼? 내 힘으로 하면 되지. би ягараа бурханд итгэх ёстой. Би өөрөө хүчээр амьдрах. 내가 뭐가 부족해서 하나님 믿냐? Би одоо юугаар дутсандаа бурханд итгэх. 마치 막 굉장히 뭐 부족하고 가난하고 병든 사람만 교회 가는 줄 알아요. Нэг ядуу, дарчиг, өвчтөй, зовлонтой хүмүүс л сүмд явдаг гэж ойлгоод байдаг. 옛날에 이렇게 이제 가난한 나라에 복음이 전파될 때는요. За дээрүүд энэ ядуу улсад сайн мэдээ тарагдах үед 이 선교사님들이 와서 막 가난한 사람들을 도와주고 밀가루 주고 고기 주고 뭐 그랬거든요. за сайн мэдээ тараагч хүмүүс одоо ядуу бууруу орнууд руу очиод идэх хоол хүнс өгөөл тариа будаа гурил мах өгжсэн. 아 교회는 가난한 사람들 도와주는 그런 봉사단체인가 보다. Тэгэхээр хүмүүс сүмчин нөгөөс нь ядуу хүмүүс тусалдаг тусламжийн байгууллага мэн гэж ойлгодог. 나하고는 상관이 없는 것이구나. Тэгвэл энэ надтай ямар ч хамаагүй байна уу? 여러분 한국, 미국, 유럽 보세요. За Солонгос, Америк, Европ гэдэг энэ улсуудыг хараарай. 가난한 사람들이 교회 다닙니까? Дандаа ядуу хүмүүс юм яваад байна уу? 대통령도 교회 가고요. Ерөнхийлөгч нь өртөлсөмж явдаг. 예? 큰 회사 사장, 회장도요. 하나님 믿고 성경 믿고 구원받은 사람 많습니다. Том компани, корпорацийн захирлууд өртөл сүмж яваад бурханд итгээд Библийг сонсоод аврагдчих байна. 마음을 낮춰야 됩니다. Тэгэхээр сэтгэлээр хамгийн гол нь дорд болгочих 8절 хэрэгтэй. 다시 한번 읽어볼까요? 8-ыг дахиад хамт уншия. Учир нь та амийг минь үхлээс, нүдийг минь нулимснаас, хөлийг минь бүдрэхээс аварчээ. 맞죠? Энэ зөв багаж. 예. 내 영혼을 사망해서 내 눈을 눈물에서 내 발을 넘어져서 건지셨나이다. Та амийг минь үхлээс, нүдийг минь нулимснаас, хөлийг минь бүдрэхээс аварчээ. 그동안에 내 삶이 어려웠던 이유가 바로 여기에 있었습니다. Өнгөрсөн хугацаанд таны амьдрал хэцүү байсан шалтгаан чинь энэ аахгүй юу? 구원받으려고 내게 그런 일이 있었구나. Бурхан намайг аврах гад өнөөдрийг хүртэл ийм амьдралаар явуулсан юм байна. 하나님, 제게 병을 주신 것 감사합니다. Бурхан минь надад өнгөрсөн хугацаанд өвчин өгсөн баярлалаа. 일이 문제가 생기고 굉장히 어려움이 생겼던 것 오히려 감사가 되는 거예요. Асуудалд орчихсон байсан, эдийн засгийн маань хэмнэрчихсэн байсан. Харин одоо би талархаж байна. 가정에 문제가 있었습니다. Гэр бүл маань асуудалтай. 자녀에게 байсан. 문제가 있었습니다. Үр хөвгт маань асуудалтай. 부부 사이에 байсан. 문제가 있었습니다. Бид хоёр эхнэр нөхөр бид хоёр хоорондоо асуудалтай байсан. 너무 막 고통스러웠어요. Үнэхээр түүнээс л шаналж байсан. 그럴 때 말씀을 들으면 구원받기가 쉬워요. За яг хүн ийм байдалд орох үедээ үг сонсох юм бол аврагтад их хэлбэр байдаг. 자기 마음을 낮춰야 됩니다. Тэгэхээр өөрийнхөө сэтгэлийг хамгийн гол нь дорд болгох хэрэгтэй. 그때 하나님이 보이는 것이고 그때 하나님 말씀이 귀에 들어오기 시작하는 거예요. Тэгэх юм бол бурхан харагдаж бурханы үг чихэнд сонсогдож эхэлдэг. 근데 마음이 높은 사람은 들어도 깨닫지 못해요. Гэтэ сэтгэл нь бардам хүн сонсоод байдаг хэрнээ л ухаардаг. 자, 우리가 구원받은 건 하나님 은혜입니다. Аврагч маань бурханы өгөөсөл 내가 뭘 똑똑하고 지혜로워서 구원받은 게 아니에요. би нэг ухаантай да би нэг гоц одоо гойдтой аврагч юм биш ээ. 12절부터 15절까지 같이 읽겠습니다. 12-оос 15-ыг хамт уншия. Надад хандсан бүх өгөөмөр шийхэн төлөө би эзэн юу буцаах вэ? Би авралын хундгийг өргөж эзэн нэр дээр дуудана. Бүх ард түмнийхэн өмнө эзэн тангарагснаа би одоо биелүүлнэ. Итгэлтнүүдийнхэн нөхөл эзний мэлмэд үнцэнтэй. 우리는 이제 성도가 되었습니다. За бид одоо итгэгч болсон. 우리는 하나님의 은혜로 말미암아 죄사함 받고 구원함을 얻었습니다. Бид бүхэн бурхны нөгөөсдөр гим нүглээ уучлуулж
аврагдсан хүмүүс. 우리처럼 큰 은혜를 받은 사람이 누가 있겠습니까? Бидэн шиг ийм агуу нэгүслийн авсан хүн өөр байхгүй. 우리가 받은 구원은 너무나 큰 구원입니다. Бидний авсан аврал үнэхээр агуу. 여러분, 지구만한 금덩어리하고 내가 받은 구원하고 바꿔요 안 바꿔요? Дэлхийн дайтай алтыг та өөрийнх нь авралтай солих уу, солихгүй юу? 절대 바꾸지 않죠. Гүйж солихгүй шүү дээ. 이 구원이 그렇게 큰 거예요. Аврал чинь бүр ийм хэмжээний агуу байхгүй юу? 세상 무엇과도 바꿀 수 없는 것이 바로 구원입니다. Энэ ертөнцийн юугаар ч сольж болшгүй зүйл бол аврал. 바로 그 예수님을 통해서 이 큰 구원 받았는데요. Тэр Есүсийн ачаар бид хүн энэ агуу авралыг авсан. 그래서 어떤 그리스도인이 찬송을 지었는데요. За тэгээ нэг Христ итгэж хүн магтан дуу 그 зохиож. 제목이 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. Тэр дууны нэр нь Эзэн Есүсээс илүү эрхэм мөнтэй үгүй. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 예수 밖에는 없네. Эзэн Есүсээс илүү эрхэм мөнтэй үгүй. 예수스스 үгүй. 찬양을 해야지 이런 것은. 자, 주 예수보다도 귀한 것은 없네라고 그 찬양을 부를 때마다요 마음에서 정말 맞습니다. 아멘 하면 나오는 거야. За тэгэхээр энэ дуу ингээл дуулах тоолонд энэ дууг сонсох тоолонд нэрэж тиймдээ нэрэж тийм шүү гэж сэтгэлдээ бас амен гэж хэлдэг. 세상에 내가 사랑한 거 많이 있었고 귀한 거 많이 있었지만은요. Энэ ертөнцийн надад хайртай мөн миний нандиндаг олон зүйлүүд байсан. 구원받고 나니까는 예수님보다 귀한 것이 없는 거예요. Гэтэл аврагдад харсан чинь Есүсээс илүү үнцэнтэй зүйл надад байгаагүй. 예수님은 나의 전부다라고 말할 수 있어요. 예수스 бол миний бүх зүйл. 왜냐면은 예수님이 내게 구원을 주셨으니까. Яагаад гэвэл Есүс надад энэ агуу авралыг өгсөн. 예수님께서 나를 대신해서 죽으셨잖아요. 예수스 миний төлөө миний өмнөөс өгсөн. 근데 그 엄청난 죄를 예수님이 대신 짊어지시고 채찍 맞고 침뱉음 당하고 고난 받고 피 흘려 죽으셨잖아요. Миний асар их гинүүлийг Есүс нуруунд дээрээ үрж өмнөөс мань алгадуулж нулимулж тэрийг зовлон амссан. 어떤 사람이 나를 위해서 그렇게 할 수 있을까요? Хин ер нь миний төлөө ингэж зовлон амсч чадах юм бэ? 누구도 그런 사랑을 우리에게 줄 수 없어요. Хинч биднийг ингэж хайрлах чадахгүй. 주님은 나를 가장 높여 주셨어요. Эзэн намайг дээдийн дээдрээ өргөмжилсөн. 예? 나 같은 죄인을 높여 주신 거예요. Гэхдээ над шиг гэм нүгэлтнийг бүр тэнгэр тутал өргөмжилсөн. 나도 예수님을 높이는 거예요. Тэгэхээр би ч одоо Есүсийг өргөмжлөх ёстой. 예수님 앞에 겸손하게. 이제 예수님 말씀에 순종하며 살고 싶은 것이 그리스도인의 마음이에요. Одоо Христ итгэж хүн Есүсийн үгэнд дуулууртай байж Есүсийн үгэнд итгэж амьдрах ёстой. 그래서 14절에 보면은요. 14 дээр нь 여호와의 모든 백성 앞에서 나의 소원을 여호와께 갚으리로다. бүх ард түмнийхэн өмнө эзэн тангарагснаа би одоо биелүүлнэ. 구원받은 사람은 이제 마음에 소원이 생기는 거예요. Тэр аврагцсан одоо сэтгэлдээ хүсэл мөрөөдөлтэй болох хэрэгтэй. 이제 정말 예수님을 사랑하고 예수님을 귀하게 여겨야 되겠다. Одоо Есүсийг би хайрлаж Есүсийг үнэхээр хүндэлж амьдрна. 예수님 말씀에 순종하며 살아야 되겠다. Одоо Есүсийн үгэнд би дуулууртай амьдрна. 이제 예수님을 증거하면서 예수님을 자랑하며 살아야 되겠다. Есүсийг би бусдад гэрчилж Есүсээр би сайрхаж амьдрна. 지금까지는 내가 죄 가운데 살았지만은 Өнөөдрийн хүртэл би гэм нүгэлдээ хутгалдаж 이제 амьдрсан. 그것은 이제 끝났고 Одоо ингээд цэглээ. 이제부터 새 사람으로 살아야 되겠다. Үүнээс хойш би шинээр амьдрна. 이제 내가 하나님을 기쁘게 하며 살아야 되겠다. Одоо би Бурхныг баярлуулж амьдрна. 그런 소원이 생기는 거예요. Ийм хүсэл мөрөөдөлтэй болдог. 여러분 그런 마음 생기죠? Та бүхний сэтгэл ер нь 이건- төрж байна уу? 구원받은 사람만이 가질 수 있는 마음이에요. Энэ аврагдсан хүндэл байдаг сэтгэл. 그래서 구원받은 사람은 서로 이렇게 교제를 하면은요 영적으로 교제가 되는 거예요. Тийм учраас аврагдсан хүмүүс хоорондоо ингээд ярилцах юм бол сүнслэгээр ингээд нөхөрлөж чаддаг. 이해가 가고 마음이 서로 막 주고받고 할 수 있는 거예요. Тэгэл бие бинийгаа ойлгоод бие биенийхээ сэтгэлийг хуваалцдаг. 처음 본 사람이고 전혀 다른 신분을 가진 사람이라도 교제가 되는 거예요. Анх удаа үйлцэж байгаа ч гэсэн одоо тэс өөр одоо иргэншил байр суурьтай ч гэсэн хоорондоо ингээд ярилцахаар нөхөрлөд ойлголцдог. 한국에서 몽골에게 복음을 전했는데요. Солонгос улсаас Монголд анх энэ сайн мэдээг тараасан. 복음은 말로만 전한 것이 아닙니다. Сайн мэдээ ганцхан үгээр тараагаад дуусгачаагүй.
많은 물질적인 후원도 해줘야 되고 많은 눈물과 희생과 기도가 필요합니다. Эд материалаар их тусалсан, араас нь их залбирсан, нулимс урсгасан, их анхаарал хандуулсан. 그렇게 해서 이 몽골에 복음이 전해진 거예요. Тэгжвэж өдөө дайтай Монголд энэ сайн мэдээ харагдаж явж байна. 지금 코로나 때문에 한국에서 선교팀이 오지 못하는데요. Одоо коронавирус болоод Солонгосын сайн мэдээний баг орж ирж чадахгүй. 그 전에 해마다 계속 왔었습니다. Тэрнээс өмнө бол жил болгоно л Монгол сайн мэдээний баг орж ирдэг байсан. 예? 오시면 먼저 제일 먼저 하고 싶은 것은 이제 관광이 아니에요. За ирээд одоо дандаа ингээл аялахаар ингээл явах хүсдэггүй шүү 몽골 дээ. 와서 말 타고 싶다. За Монгол дээр бистэ морь унна. 허륵 한번 먹고 싶다. Хорхыг идэж үзмээр байна. 네, 그런 것은 저 두 번째, 세 번째고요. Эднэр бол ингээл 2 дахь 3 дахь асуудал. 제일 하고 싶은 것이 전도고, За хамгийн хийхийг хүсдэг зүйл нь сайн мэдээ. 그 다음에 구원받은 사람하고 교제해보고 싶을 거예요. Түүний дараа нь аврагдсан хүмүүстэй нөхөрлөж ярилцахыг хүсдэг. 교제하면서 너무나 다 놀래요. Нөхөрлөд үзэх ингээл хүн болгон бүр гайхдаг. 말도 통하지 않고 다른 민족이잖아요. 그런데 교제 보면 교제가 잘 되는 거야. Хил ус нь өөр үндэстэн. Гэхдээ л нөхөрлөд үзэхээр бие биентэйгээ ингээл ойлголцоод байдаг. 구원받은 사람은 이 하나님 앞에서 소원이 생기는 거예요. Тэгэхээр аврагдсан хүн бурхны өмнө ингэж тангараг тавьдаг. 그리고 15절에 보면요, 15 дээр 성도의 죽는 것을 여호와께서 규정히 보시는다. итгэлтнүүднийх нь үхэл эзний мэлмид үнцэнтэй. 갑자기 왜 죽는 것을 규정히 여기신다고 하셨을까요? За гинт ягаад одоо үхлийг нь үнцэнтэй тооцсныг явж юу? 우리가 이제는요, 이 땅에 살아가는 것도 귀하고 그리고 죽는 것도 귀하다는 걸 알아야 됩니다. Одоо бид хүн энэ дэлхий дээр амьдрах маань ч үнцэнтэй, үхэх маань ч үнцэнтэй гэдгийг сайн санах хэрэгтэй. 여러분, 무엇을 위해 살아야 될까요? Хүмүүс одоо юуны төлөө амьдрах хэрэгтэй юм бэ? 언젠가 한 번은 죽는데요. Бид хүн нэг л өдөр үхнэ. 무엇을 위해 죽어야 될까요? Юуны төлөө амьдрж байгаад үхэх хэрэгтэй вэ? 성도의 삶도 귀한 것이고 성도의 죽음도 귀한 거예요. Итгэгч хүний амьдрал нь ч үнцэнтэй, үхэл нь ч үнцэнтэй. 우리는 헛되게 살다가 헛되게 죽으면 안 됩니다. Бид хоосон амьдрж байгаад хоосон үхэж болохгүй. 아름답게 살다가 아름답게 죽어야 됩니다. Үцэглэнтэй мундаг амьдрж байгаад бас үцэглэнтэй үхэх хэрэгтэй. 어떻게 하면 그렇게 살 수 있을까요? Яавал тэгвэл ингэж амьдрч чадах юм бэ? 그걸 이제 우리가 이제 배워야 되는 거예요. За үүнийг одоо сурах гэж байна. 자, 구원에 대해서 잠깐만 좀 더 시간을 말씀을 드리겠습니다. За урдын тухай та бүхэн давчхой дахин давтаж хэлье. 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가실 때요, За Есүсийг загалмай дээр цовдлогдож өгөх үед 예수님 옆에 두 강도가 심판받고 같이 죽었어요. Есүсийн хоёр талд хоёр дээрэмчин шүүгдээд яг адилхан цовдлуулж өгч байсан. 두 사람은 죄가 많아서 죽은 것이고 예수님은 죄가 없는데 세상 모든 사람들을 대신해 죽은 거예요. Энэ хоёр хүн бол гим нүглээс болоод өгч байсан. Харин Есүс гим нүгэлгүй боловч ертөнцийн бүх хүмүүсийн нүглийн өмнөөс өгсөн. 같은 죄인이 아닌 거예요. Тэгэхээр адилхан гим нүгэлтэйдээ өгсөн юм биш шүү дээ. 근데 한쪽 강도가요, 예수님이 누군지를 알게 된 거예요. Гэтэл хажуу талынхын дээрэмчин Есүсийг таньсан. 우리는 죄가 있으시면 맞지만은 Бид нар бол гим нүгэлтэйдээ ингээл шүүгдээд өгөх гэж байна. 예수는 죄가 없는 분이다라고 말한 겁니다. Харин Есүс та бол гим нүгэлгүй гэж хэлсэн. 예? 그러면서 그 강도가 예수님 앞에서 회개합니다. За тэгээд хажууд нь байсан дээрэмчин Есүсийг хараад гимссэн. 그리고 십자가 위에서 그 고통 가운데서요, 죽기 전에 구원을 받아요. Загалмай дээр ингээд тарчлаа зовж байгаа ч гэсэн яг өгөхийнхаа өмнө аврагдаад амьсгал гарсан. 누가복음 23장입니다. Луг 23 함께 41절부터 43절까지 읽겠습니다. 41-ээс 43 хүртэл хамт уншаа. Бид үйлцэн хэрэгийнхээ төлөө зохих хариуг л авсан. Харин энэ хүн ямар ч буруу юм үйлдээгүй шүүгээд тэр Есүсээ та өөрийнхөө хаанчлалд очихдоо намайг санаарай гэв. Тэгтэл Есүс түнд үннээр би чамд хэлье. Өнөөдөр чи надтай хамт Диваачнд байх болно гэлээ. 그래서 영상을 한번 먼저 볼까요? Рекламе бичлэг үзье. Ella halat is black. Model nad de hewa. Ditma ante hewa. Ella mis pat gesnas. Ella. واحد باكر هالمشبات انت تشبت عني انت صديق به تشعل عني تقول لي
비스만 나한테 말락. 이거 말도 나한테 호잉. 예수님께서는 그 회개한 강도에게 놀라운 약속을 하죠. За Есүс тэр гимсэн гайхалтай гимсэн дээрэмчэнд гайхалтай зүйлийг амлж хэлж байгаа ч. 오늘 네가 나와 함께 대화진에 있을 것이다. Өнөөдөр чи надтай хамт деважинд явах болно. 여러분 너무나 놀라운 말씀 아닙니까? Үсэн хэр гайхалтай байгаа ч. 자, 이 두 강도가 있는데요. За хоёр талд нь хоёр дээрэмчин байна. 네. 이 두 강도는 예, 두 종류의 사람이 이 세계에 살고 있는 사람은 두 종류가 있다는 것을 말하고 있는 거예요. Тэр энэ хоёр дээрэмчин энэ дэлхий дээр хоёр төрлийн хүн байгаа шүү гэдгийг илтгэж байгаа. 자, 이 사람도 분명히 죄인이에요. Энэ хүн гэмтэн. 이 사람도 분명히 죄인입니다. Энэ хүн жигсэн ялгаагүй гэмтэн. 두 사람 다 죽으면은 지옥 갈 수밖에 없습니다. Энэ хоёр өгөх юм бол хоёулаа там руу явахаас өөр аргагүй. 이 사람도 죽으면은 탐으로. Энэ хүн өгөх юм бол там руу. 이 사람도 죽으면 탐으로. Энэ хүн жигсэн там руу. 이런 가운데서 한쪽 강도가 회개한 거예요. За гэтэл нэг талынхын дээрэмчин гэмссэн. 이 사람은 끝까지 회개하지 않고 예수님을 바라보지 않았습니다. За энэ нь бол эцэг хүртэл гэмшээгүй Есүс рүү бүр өнгөж хараагүй. 근데 이 사람은 예수님 바라봤습니다. Гэтэл энэ хүн Есүсийг харсан. 그러면서 회개하면서 말했습니다. Наад гэмшиж ингэж хэлсэн. 나를 불쌍히 여겨 달라고. Намайг өрөвдөөч. 비록 평생 죄짓고 살다가 이렇게 죽지만은 나를 불쌍히 여겨 달라고. Хэдийгээр би насаараа гэм нүглэж амьдрсаа. Тэгээ би ингэж өгөх гэж байгаа ч гэсэн намайг өрөвдөөч. 죄를 용서해 달라고 부탁한 거예요. Гин нүглийн маань уушлаач гэж угаасан. 나를 생각해 주십시오. Намайг нэг бодолцооч. 예수님은 그 사람을 거절하지 않았습니다. Есүс тэр хүний хүсэлтээс нь татгалзаагүй. 하나님의 뜻은 모든 사람이 구원받는 거잖아요. Бурхан бүх хүнийг аруулаасаа хүсдэг гэсэн. 아무도 멸망치 않고 다 회개하게 이르기를 원한다 했잖아요. Тэр хүнийг цүрч мөхөөсөө хүсдэггүй харин бүгдийг нь гэмшил рүү ирээсэй хүсдэг гэсэн. 이 사람 분명히 죄인이지만은요. Энэ хүн бол яалтчгүй гэмтэн. 이 사람은 회개한 죄인이에요. Гэхдээ энэ гэмсэн гэмтэн. 이 사람은 회개한 거예요. Энэ хүн гэмсэн. 예. 이게 중요한 거예요. Энэ чухал шүү дээ. 모든 사람은 죄인이지만은요. Бүх хүмүүс гэмнүгэлтэн. 예. 끝까지 회개치 않는 죄인이 있고요. Эцэг хүртэл гэмшдэхгүй гэмтэн гэж байгаа. 그리고 회개한 죄인이 있는 거예요. Бас гэмсэн гэмтэн гэж байгаа. 한 사람은 지옥으로 갔고요. Нэг нь там руу явна. 그리고 한 사람은 대화지로 간 거예요. Нөгөөх нь деважин руу явна. 이 사람은 어디 갔다고요? За энэ хүн хаашаа явсан гэж байна? 탐이 아니고요. Там биш. 예. 대화진. Деважин руу орсон. 예수님이 분명히 말했잖아요. Есүсийг тодорхой хэлсэн багц. 예. 다시 한번 볼래요? Дахиад даръя. 여기 43절 말씀만 다 같이 읽겠습니다. 43-ыг л дахиад хамт уншия. Тэгтэл Есүс түнд үннээр би чамд хэлье. Өнөөдөр чи надтай хамт деважинд байх болно гэлээ. 여러분 이 사람이 구원받는데 며칠 걸렸습니까? За энэ хүн аврагдахад хэд хоног шаардагдсан байна? 여러분 구원은 오랜 시간에 걸쳐서 점점점 이루어지는 것이 아니고요. Хүмүүс авралт нэг урт хугацаа шаарддаг. Тэгэл баг багаар биелэл явдаг юм биш аахгүй юу? 예수님을 믿는 순간 구원받는 거예요. Есүст итгэх мөчтөө л аврагддаг. 내가 이번에 처음 말씀 들었는데 단번에 구원받는 것이 맞는가? Би одоо энэ удаа семинарыг яавудаа сонсч чинь ингээл шууд аврагддаг юм бах та. 여러분 구원은 단번에 받는 거예요. Хүмүүс авралыг нэг дор л авдаг. 믿는 순간 그때 구원받는 거예요. Итгэх мөчтөө шууд аврагддаг. 하나님의 은혜를 깨닫는 그 순간 Бурхны нэгүслийг ухаарах тэр мөчтөө. 아 예수님 그 나를 이렇게 용서해 주셨구나. Есүс намайг ингэж уучлсан юм байна. 그 순간 구원받는 거예요. Тэр агшинд аврагддаг. 구원은 단번에 받는 겁니다. Авралыг хүн нэг агшинд л. 두 번째 구원은 이 강도를 보니까는요 선한 행위가 전혀 요구되지 않습니다. За энэ дээрэмчний хувьд бол одоо сайн үс бүр огт хийгээгүй. Тийм учраас аврал сайн үс шаардлагагүй. 여러분 강도가 무슨 선한 일을 했겠습니까? Энэ дээрэмчин юу н ямар сайн үс хийсэн? 교회를 한 번이라도 다녀봤겠습니까? Сүмд юу н явж үзсэн болов? 뭐 헌금을 한 번이라도 했겠습니까? Нэг удаа өргөл өргөж үзсэн болов?
평생 죄짓고 살았던 이 악한 강도인데요. Энэ дэрэмчин бол насаараа гимнүүлж амьдрсан хорон муу хүн. 선한 일은 전혀 해보지도 않은 사람인데요. Сайн үлбэр огт хийж үзээчгүй. 그런 죄인도 천국 간다 그 말입니다. Ийм гимнүгэлтэн хүн үртэл девац руу орж байна. 아시겠어요? Ойлгосноо? 착하게 사는 사람이 천국 가는 것이 아니고 Тэгэхээр сайн зөв амьдрдаг хүн девацнд ордог. 회개하고 예수님 믿는 사람이 천국 가는 거예요. хамгийн гол нь гимшээд Есүст итгэсэн хүн л девацнд ордог. 아시겠죠? Ойлгосноо? 그 다음에 또 세 번째로 우리가 알 수 있는 것은요. За 3 дахь бидний мэдэх ёстой зүйл. 어떤 죄인이라도 회개하면 바로 구원 받는 거예요. Ямар ч гимнүгэлтэй хүн байсан бай хамаагүй гимшигэл юм бол аврагддаг. 내가 어떤 사람이냐 그거 중요하지 않다 그 말입니다. Тэгэхээр таны одоо ямар хүн байна уу гэдэг чинь тийм чухал биш. 내 모습 이대로 주 받으옵소서 날 위해 돌아가신 주 날 받으옵소서. За энэ байгаа хэвээр минь эзэм нь намайг аваач, энэ байгаа хэвээр минь та намайг өөртөө хүлээн аваач. 내 모습 이대로예요. 내 모습. Намайг байгаагаар минь тэр чигээр минь аваач. 내가 착하게 살다가 그때 믿을게요. Би нэг сайн нэг хүн шиг амьдарч байгаа дараа нь итгэе. 제가 성경 많이 읽고 나서 그때 믿을게요. Би Библийг уншиж байгаа за унш үзснийхаа дараа итгэе. 제가 교회 1년 동안 열심히 다니고 그때 구원 받을게요. За нэг жилийн турш би сүмд нэг сайн явж хагаад тэрний дараа би итгэж аврагдъя. 그게 아니라니까요. Үгүй энэ биш ээ. 그렇게 하는 사람은 절대 구원 못 받아요. Ийм бодолтой хүн эзээс аврагдахгүй. 그냥 이 죄 많은 이 모습 그대로 주님께 나오라고 말입니다. Гим нүгэл ихтэй байгаа энэ чигээрээ л эзний өмнө ирэх хэрэгтэй. 제가 다랑에 있었을 때 세미나를 끝나고 한 분이 처음 나오신 분이 나타나 간증을 하는 것을 지금 기억하는데요. За дараханд байхад семинар дууссан дараа үг сонсоод одоо аврагдсан гэсэн хүн ингээд гэрчил ярихыг би одоо санаж байна. 누가 전도이냐 하니까는요. 그냥 전도지 그거 보고 왔답니다. За хэн сайн мэдээ тараасан бэ гэж асуусан чинь би урилга аваад ирсэн гэж хэлж байна. 그런데 그가 여러 차례 우리 교회를 왔었대요. Гэтэ тэр хүн өмнө нь олон удаа манай чуулганд ирж байсан. 근데 들어오지는 않고 교회 앞에까지 와서 한 바퀴 돌고 그냥 갔대요. Гэтэ яг сүм рүү бол зүрхэлж орч чадаагүй яг үүдэнд нь ирчээл жоохон тойрж байгаа л тэгэл буцчихсан гэж байгаа. 나같이 더러운 사람이 이 거룩한 가운데 들어갈 수 있을까? Над чиг ийм бохир заваа хүн энэ ариун газар руу орж болох болов. 좀 더 내가 선하게 살다가 올바로 살다가 그때 와서 믿어야 되겠다. Нэг хүн шиг амьдарч байгаа, нэг зөв амьдарч байгаа, сайн амьдарч байгаад тэрнийгээ дараа би ирья. 믿고 싶고 오고 싶지만은 자기 모습이 더러워서 못 왔다는 거예요. Итгэмээр байна, ийшээ ормоор байна. Даанч би өөрөө бохир хүн учраас орох ирэхгүй баха. 그런데 이번에 말씀을 들어보니까는 누구든지 다 오라고 하네요. Гэтэл зүрхлээд энэ удаа ороод ирсэн чинь хамаагүй бүх хүний орж ирэл үг сонсгоод өөрсөн. 구원받고 너무 기뻐하는 모습을 봤습니다. Аврагдаад их баярлж байгааг би харсан. 예수님은 누구든지 다 환영하는 거예요. Тэгэхээр Есүс хэнийг ч хамаагүй бүгдийг нь урьдаг. 죄 있는 자들아 다 내게로 오라. Нүгэлтэй хүмүүсийг бүгд наашаа хүрээд ир. 예수님은 창녀도 만나주고 세리도 만나줬습니다. Есүс яхан эмтэж уулзсан, татвар барагч эмтэж уулзсан. 어떤 죄인이라도 다 만나줬습니다. Ямар ч гэм нүгэлтэй хүн байсан хамаагүй бүгдэнтэй л уулзсан. 여러분 내가 누구냐가 중요한 게 아닙니다. Тэгэхээр таны хэн гэдэг чинь чухал биш. 예수 옆에 나오면은 누구든지 다 구원받는다 그 말입니다. Хамгийн гол нь Есүсийн өмнө ирэхэл юм бол хинч бай аврагдаж чадна. 고린도후서 13장 5절을 같이 읽어보겠습니다. 2 дугаар Коринт 13-ийн 5-ыг хамтуулсан. Та нар итгэл байгаа эсгээ шалга, өөрсдөө судал, эсвэл Есүс Христ та нарын дотор байгааг та нар өөрсдөө мэддэггүй юм уу? Та нар үнэхээр шалгалтаа ундаггүй юм бол. 우리가 예수님을 믿음으로 말미암아 구원함을 얻었습니다. Бид хүн Есүст итгэснээр аврагдсан. 예수님 믿을 때 예수님이 내 안에 들어와 계십니다. Есүст итгэхүүд Есүс миний дотор орж ирдэг. 예수 그리스도의 생명이 내 안에 있는 거예요. Есүс Христийн ам миний дотор орж ирдэг. 그래서 우리가 하나님의 자녀가 됐고 천국 갈 수 있는 소망을 얻게 된 거예요. Тийм учраас бид хүн Бурхны хүүхэд болж деваацанд орох хэрэгтэй болсон. 우리는 예수 만났잖아요. Бид хүн Есүстэй уулзсан. 예수님 만난 사람이 나는 죄사함 받았다라고 말을 하는 것이고 Есүстэй уулзсан хүн л би гим нүглээ уучлуулсан гэж хэлж чадна. 나는 이제 천국 갈 수 있다라고 확실히 말할 수 있잖아요. Би одоо деваацанд орж чадна гэж баттай хэлж чадна. 근데
예수님을 만나지 못한 사람은요, Гэхдээ Есүстэй уулзч чадаагүй хүн 아무리 교회를 오래 다니고 아무리 착하게 살았다 할지라도요, хичнээн удаан сүмд явсан ч хичнээн сайн амьдэрсэн ч 내가 과연 천국 갈 수 있을까? би ер нь девоз орж чадах болов. 항상 그 문제에 다 걸려 있는 거예요. Баян ийм асуудалтай тэглэж амьдэрдэг. 좀 착하게 살 때는 갈 수 있을 것 같은데 Жохон сайн амьдэрсэн үедээ нэг орч хорч юм шиг. 누구랑 좀 싸웠습니다. За хүнтэй 좀 муудчлаа. 술 한잔 했습니다. За тэгэл нэг архиучлаа. 그러면은 아이고 나 같은 죄인이 어디 천국 가냐? Тэгэхээр над шиг юм нүглэн яаж девоз руу орноо? 이 구원의 문제가 해결이 안 된 사람이 있습니다. Тэгэхээр авралын асуудал нэг бүрэн шийдэгдээгүй хүмүүс байдаг. 오랫동안 교회 다닌다고 해서 해결되는 것도 아니고요. Удаан хугацаанд сүмд явлаа гэж шийдэхдэггүй. 내가 앞으로 열심히 믿어야지만 구원이 이루어지는 것도 아니고요. Хоёртоо хичээгээд итгэнэ гэж одоо бодохоор л бас 정말 авралт. 자기가 구원 받았는지 한번 점검해 보고요. Үнэхээр аврагчсан үгүй дээ шалгаж үзэх хэрэгтэй. 예? 적당하게 구원 받았을 거야. Тохируулсгээл аврагтай байлгүй дээ. 천국 갈 거라고 생각합니다. Девоз руу орно гэж бодож байна. 이렇게 적당하게 믿지 말고요. Ингэж нэг тохируулсаж битгий ихээр 확실한 믿음은 아니라 확실한 믿음. яг бат итгэлтэй байх хэрэгтэй. 성경 사실이 아니냐? Библи үнэн үү? 사실이다. Үнэ. 확실하다. Баттай. 왜? 천국에 있으니까. Нотлохоо байна. 예수님이 내 죄 용서했냐 안 했냐? Есүс миний гинүүл уучлсан уу? 용서했다. Уучлсан. 아 용서해 줬구나. Тэгвэл уучлсан юм 예수님이 байна. 나 때문에 죽으셨구나. Есүс надаас олж өгсөн юм 그 байна. 보배로운 피로 내 죄를 영원히 다 갚아주셨구나. Үнтэй тусаараа миний гинүүлийн мөнхөд уучлсан юм байна. 성경이 영수증입니다. Библи бол баримт. 예수님이 피 흘려서 구원을 이루어 주셨어요. Есүс цусаа урсгаад намайг аварч өгсөн. 너무 확실하잖아요. Үнэхээр баттай байгаа 우리는 ч. 성경을 믿는 것이지 내 자신을 믿는 게 아니에요. Библиэд итгэх хэрэгтэй болохоос ш өөртөө итгээд иж болохгүй. 자기를 보니까는 믿음이 안 생기는 거예요. Өөрийгөө харахаар ингээд итгэл харагддаг байхгүй юу? 나는 왜 변화되지 않지? Би яагаад төөрж өөрчлөгдөхгүй байна? 나는 왜 자꾸 아직도 죄를 짓고 있지? Би яагаад одоо хүртэл гинүүлээ хийгээд байна? 자기를 보면 자신이 없어요. Өөрийгөө харахаар нэг итгэлгүй байгаад байдаг. 믿음이라는 것은 예수님을 바라보는 거예요. Итгэл гэдэг чинь Есүсийг л 십자가를 바라보는 거예요. загалмайг харах. 확실하구나. Баталгаатай. 예수님이 나 때문에 죽었다 그 말입니다. Есүс надаас олж өгсөн. 이것은 법적으로 완전히 해결된 거예요. Энэ бүр хуулийн дагуу албан ёсоор шийдэгдсэн. 우리는 그 법 바로 약속을 믿는 거예요. Тэр бид хүн тэр хууль буюу амлалтанд итгэхэд л болно. 너무나 확실한 약속이잖아요. Үнэхээр баттай амлалт. 그래서 요한복음 10장에 이렇게 나와 있어요. Йохан 10 дээр ингэж гарч байгаа. 10장 28절입니다. 10:28 같이 읽겠습니다. хамт уншаа. Би тэдэнд мөнх амийг өгнө. Тэд хизээч мөхөхгүй бөгөөд тэдний хинч гараас минь булаахгүй. 우리는 영생 얻었습니다. Бид мөнх амьтаа болсон. 예수님을 믿고 영생 얻었습니다. Есүст итгээд мөнх амьтаа болсон. 구원받은 거예요. Аврагдсан гэсэн үг. 그 사람은 영원히 멸망치 아니할 터예요. Тэр хүн хизээч мөхөхгүй. 어떤 일이 있어도 지옥 안 간다 그 말입니다. Юу ч тохиолдсон бай тамар явахгүй. 여러분 우리가 받은 구원은요 변하지 않는 구원이에요. Бидний авсан аврал хувирдаггүй. 이뤄지지 않는 구원입니다. Алга болдоггүй аврал. 완전한 구원인 거예요. Төгс төгөлдөр аврал. 구원했다가 Нэг аварчаал 내 말 안 들으면 다시 버린다. үгэнд орохгүй бол би чамайг буцаагаад тавьчих 주의 шүү. 차라 넣으면 버리겠다. Сүмдээ саяхгүй бол чамайг буцаагаад тавьчих. 죄지면 다시 버리겠다. Гэм нүгэл хийгээд хамт буцаагаад тавьчих. шүү. 그런 구원이 아니고 영원한 구원이에요. Ийм аврал биш бүр мөнхийн аврал. 한 번 구원해주고 나서 이렇게 말합니다. Нэг аварчаад ингэж хэлсэн. 예, 아무도 내 손에서 빼앗을 자가 없다. Чамайг хинч гараас минь булааж чадахгүй. 예, 아무도 그 하나님의 손에서 우리를 빼앗을 수 없다 그 말입니다. Хинч биднийг бурхны гараас булааж чадахгүй. 로마서 8장 33절부터 35절까지 읽겠습니다. Ром 8:33-аас 39-ыг хамт уншъя. Хэн бурхны сонгосон хүмүүсийг буруутгах вэ? Бурхан бол зөвтгөгч нэгэн мөн. Ялдаг нь хэн юм бэ? Христ Есүс нь үхээд бүр амьдуулагчсан. Бурхны баруун тал буй. Бидний төлөө зуучлан гуйдаг нэгэн юм. Хэн бидний Христийн хайраа шалгах юм бэ? Гамшиг уу, шахалт уу, хавчлаг уу, өсөглөн үү, нүцгэрэл үү, аюул уу, илд үү? 예수 그리스도 안에서 우리는 택함 받은 거예요. Тэгэхээр одоо Есүс Христ дотор бид хүн сонгогдсон хүмүүс. 예수 그리스도를 믿고 우리는 의롭다함을 얻었습니다. Есүс Христэд итгэхэд бид хүн зөвтгөгдсөн. 하나님이 나를 이제 의롭다 한 거예요. Бурхан одоо намайг зөвтгөө гэж хэлсэн. 누가 나를 정죄하리요? Тэгвэл одоо хэн биднийг яллах юм бэ? 누구도 우리를 정죄할 수 없는 거예요. Хинч биднийг яллаж буруутгах чадах. 하나님이 나를 의롭다 하셨어요. Бурхан намайг зөвтгөгдсөн юм чинь. 어떻게 하세요? Яаж вэ? 예수님이 내 죄 때문에 대신 죽으셨거든요. Есүс бидний нүглийн өмнөөс өгчихсэн. 이것은 합법적으로
합법적으로 이루어진 거예요. Энэ бүр яг хууль ёсны дагуу биелсэн зүйл. 법적으로 내 죄 문제가 완전히 해결됐다 하면 해결됐어요. Албан ёсоор миний гэм нүгэл шийдэгдсэн. 그렇기 때문에 하나님은 우리를 의롭다 여겨주시는 거예요. Тийм учраас бурхан биднийг одоо зөвд гэж үзэж байгаа. 이제는 누구도 우리를 정죄할 수 없는 거예요. Одоо хинч биднийг буруутгах 너 죄 졌잖아. 너 지옥 가잖아. чи гэм нүглээс одоо там руу явна. 그렇게 말할 수 없는 거예요. ингэж хэлж чадахгүй. 우리는 그런 말 누가 한다 하더라도요. Бидний хин нэгэн тэгж хэлсэн ч бай. 예, 예수님이 그 제가 지은 이 죄 때문에 죽으셨어요. Есүс миний хийсэн гэмээс л зүгсээ. 예? 그래서 저는요, 예? 예수님 때문에 의롭다고 얻었습니다. Би Есүсийн ачаар одоо зөвтгөгцсөн. 저는 심판 안 받아요. Би шүүгдэхгүй. 저는 총 갑니다. Би деваач 우리는 нар. 당당하게 확실하게 이렇게 말할 수 있는 거예요. Зоригтой итгэлтэй хэлэх хэрэгтэй. 예수님이 이루신 일이 있기 때문에 그 십자가가 있기 때문에 우리의 그 확실한 믿음은 변함이 없는 거예요. Есүсийн гүйцэлсэн ажилд байна. Есүсийн заgal маань. Тийм учраас бидний эрхэл хувирахгүй. 35절 보면은 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 그랬어요. 35 дээр хэн бидний Христийн хайраас салгах юм бэ гэж. 끊을 수 있다 없다? 없다는 겁니다. Салгаж чадахгүй юу? Чадахгүй юу? чадахгүй. 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수가 없는 거예요. Хинч бидний Христийн хайраас салгаж чадахгүй. 여러분, 아버지와 아들과의 관계 속에서도 사랑으로 다 이렇게 묶여 있는 관계잖아요. За аав хүү хоёр хайраар холбогддог. 아들이 공부를 좀 못했어요. За хүн хичээлээр дөөлтөд хийхгүй лаа. 그러면 아버지의 사랑에서 끊어집니까? Тийм одоо аав нөгөө хайраар тасалчих уу? 아들이 조금 죄를 졌어요. За хүн ингээл болохгүй юм ингээл гэм нүгэл хийчлээ. 아버지가 소중하게 여기는 어떤 뭐 물건을 깨뜨렸다. За аавынхаа одоо нандиндаг байсан нэг ваарыг нь хагалчихлаа гэж бодъё л тоо. 그렇다고 해서 아버지와의 그 사랑의 관계가 깨집니까? Тэгэх юм бол 끊어집니까? аав хүү хоёрын нөгөө хайрын холбоо ингээд тасарчих уу? 그럴 수 없잖아요. Тийм байхгүй ч тийм. 마찬가지로 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? Яг үүнтэй адилхан хэн бидний Христийн хайраас салгах юм бэ? 우리는 이제 끊어지지 않는 그런 관계가 된 거예요. Бид одоо тасрахгүй холбоотой харилцаатай болсон хүмүүс. 그래서 한 번 구원받은 사람은 영원히 이루어지지 않는 거예요. Тэгэхээр нэг удаа аврагдсан хүн тэр аврал нь мөнхөд алга болох. 혹시 죄를 진다 하더라도 지옥 안 간다고 말입니다. Гэм нүгэл хийсэн ч гэсэн там руу явахгүй. 그 죄까지 예수님이 다 사해놨어요. Тэр гэм нүглийг хүртэл Есүс бүгд. 우리가 앞으로 지을 죄까지 예수님이 다 피 흘려서 없애버렸습니다. Бидний хойштоо хийх гэм нүглийн төлөө Есүс цусаа урсгаад тэрийг цайруулаад. 그래서 예수님을 믿는 자는 영원한 생명을 얻는 거예요. Тийм учраас Есүс итгэсэн хүн мөнхийн амьтаа. 우리에게 영원한 생명을 선물로 주신 거예요. Бид мөнхийн амьыг бэлгэлж өгсөн. 이건 예수 그리스도 안에 있는 생명을 우리에게 주신 거예요. Есүс Христ дотор байсан амьыг бидэнд өгч. 자, 요한복음 5장 24절을 같이 읽어봅시다. Иохан 5:24-ыг хамт уншъя. Үннээр би танарт хэлье. Үгийг минь сонсоод намайг илгээгч түнд итгэгч нь мөнх амьтаа болох бөгөөд яллагдахгүй. Харин өглөөс гítэлж амин чилжв. 믿는 자에게 이런 놀라운 축복을 주시는 거예요. Итгэгч хүнд ийм гайхамшигтай өрөөлийг өгдөг. 믿는 자에게 영생을 주노니. Итгэгч нь мөнх амьтаа 우리 영생 болно. 얻었어요. Бид мөнх амьтаа болсон. 영원히 멸망치 않는다고 말입니다. Мөнхөд яллагдахгүй сүрхгүй. 심판받지 않는다. Тэгэхээр сүултэнд орохгүй. 사망에서 생명으로 옮겼다. Өглөөс гítэлж амин руу шилжв. 언제 옮겼어요? Хизээ шилжсэн бай. 나중에 옮겨준다. 아닙니다. Тэгж байгаа дараа нь шилжүүлийг жилээгүй байгааз. 네가 앞으로 교회 잘 나오면 옮겨주겠다. Замун хойштоо сүмдээ сайвах юм бол шилжүүл. 죄 안 짓고 살면 옮겨주겠다. Гим нүгэл хийхгүй амьдрах юм бол шилжүүлээ. 믿을 때 그날 탁 옮겨지는 거예요. Итгэх үедээ шилждэг байна шүү дээ. 자, 그림 보세요. Зан зургийг хараарай. 우리가 예수님 믿기 전에 이런 상태였습니다. Би Есүст итгэхээс өмнө ийм байдалтай. 하나님은 심판자고 나는 주인입니다. Бурган шүүгч байсан би гэмтэн байсан. 하나님 앞에 가면 우리는 심판받고 지옥 가야 되는 거예요. Бурханы өмнө очихын бид хүн шүүгдэд хамрах ёстой байсан. 이게 우리의 운명이었는데요. Энэ бидний хувь тавилан байсан. 우리가 예수님 만났습니다. Бид Есүстэй уулзсан. 예수님께서 십자가에서 피 흘려 죽으셨어요. Есүс заалмай дээр цусаа урсгаж өгсөн. 그 피로써 영원한 피를 이루셨습니다. Цусаараа мөнхийн золтыг үүсгэсэн. 내 죄가 용서된 거예요. Миний гимнүүл уучлагдсан. 그 용서됐다는 것을 우리가 알았잖아요. Уучлагдсан гэдгийг бид хүн мэдж авсан. 내 죄가 용서됐구나. Миний гимнүүл 감사합니다. уучлагдсан. баярлалаа. 믿을 때 우리가 구원받고요. Итгэх үедээ хүн аврагддаг. 그 순간 하나님은 아버지가 되고 우리는 더 이상 죄인이 아니라 하나님의 아들이 됩니다. Тэр мөчид бурхан аа болдог. Бид түүнээс хойш гэмтэн биш хүүн болдог. 그러면 그 아들은
이제 아버지의 나라 바로 천국으로 가는 거예요. Тэгэхээр хүн аавынхаа ус буюу Девач мөнхийн ус руу орно. 이 우리는 천국 가기로 이제 결정이 됐어요. Одоо бид хүн Девачнд орох нь тогтоогдсон. 정말 우리는 기뻐하며 춤추고 살아야 돼요. Одоо 정말로. өөрө баярлаж бид хүн бүжиглж амьдрах хэрэгтэй байхгүй юу? 가끔 저도요 생각하면은 와 정말 내가 천국 가는 거 맞지? Заримдаа би ингээл нэр би Девач руу орно 이게 гэж. 정말이지 그거? Гэхдээ нэр 꿈이 жинхэнэ 아니지 그거? зүуд биш үсттэй гэл. 예. 가만히 생각하면 너무 기쁘고 행복한 거 있죠. Дотроо ингээд төсөлөө бодоод үзэхэр биш баярлалтай их жаргалтай байдаг. 여러분 사랑하는 사람 만날 때 가슴 뛰잖아요. За хайртай хүнтэйгээ уулзж байгаад ингээд зүрх 그리고 ингээд догдолдог шүү дээ. 정말 가보고 싶은 곳이 있을 때 또 가슴 뛰잖아요. Бас очихыг хүссэн газар руу очихтай хүн бас догдолдог. 야 이번 나담 때 어디 갈까? Энэ удаагийн наадмаар хаашаа явах уу? 예? 흡수골 갈까? Хөвсгөл явах уу? 한국 갈까? Эсвэл Солонгос явах уу? 물론 코로나 때문에 어렵겠지만은요. Корона орцсон ус хэцүү байх л та. 예? 그런 날에 우리가 설레이는 것처럼요. Тэгэхээр ингээд ийштэйш явахдаа бид хүн догдолдог баярлдаг шүү дээ. 천국 간다는 거 생각하면은 정말 행복하고 기쁩니다. Гэтэ Девач руу нэгдгээ бодж үзэх юм бол үнэхээр баярлалтай бас их догдолдог. 이게 너무 확실하게 우리에게 약속해 준 거잖아요. Энэ үнэхээр бат амралтай. 만약에요. 뭐 조건부로 천국 보내주겠다 한다면은요. За нэг болцолтойгоор Девач руу явуулдаг байсан юм байна. 이렇게 한다면 천국 갈 수 있을 것이다. Энийг хийх юм бол Девачнд оруулъя. 그럼 우리는 기쁨보다는 두려움이 있는 거예요. Тийм бол бид хүмүүс одоо баярлахаас илүү айштэй. 왜죠? Яагаад вэ? 그렇게 못하면 지옥 가는 거니까. Энийг нь одоо зөрччих юм бол тамрын. 이렇게 한다면 천국 간다 그 말은 반대로 하면은 그렇게 못하면 지옥 간다 그러잖아요. Энийг хийх юм бол Девач руу явна гэдэг үгчний эсрэгээрээ чадахгүй бол тамрын явах шиг үсэг шүү дээ. 그 사람은 예수를 믿기는 믿는데 두려움으로 믿는 거예요. За энэ хүн Есүст итгэхийн хувьд бол итгэн гэхдээ л айцтайгаар итгэн. 신앙생활 하긴 하는데 두려움으로 하는 거예요. Итгэлээр амьдрахын хувьд бол амьдран гэхдээ айцтайгаар амьдрна. 교회 빠지면 지옥 갈 거야. Сүмээ тасалчмал одоо тамрын явна. 나 성경 안 읽으면 나 지옥 갈 것 같아. Библийг уншихгүй байх юм бол тамрын явах юм шиг байна. 그게 행복한 신앙생활입니까? За тэгвэл үнэхээр айц жаргалтай итгэлээр амьдрах чадах уу? 여러분 구원받은 사람은 그게 아니잖아요. За аврагч юм бол тэхгүй. 예, 확실한 소망이 있기 때문에 기쁨으로 평안한 가운데 살아가는 겁니다. Одоо баттай итгэл найдвар байгаа учраас амар тайван айц жаргалтай амьдрах хэрэгтэй. 나는 부족하여도 영접하실 터이니 Би дутагдaltaй байсан намайг хүлээж авах нэгэн байгаа. 나는 부족하지만은 하나님은 영접해 주신다 그 말입니다. Би дутууд улмж гэсэн бурхан намайг өөртөө хүлээж авнаа. 자, 다시 그림 보세요. За энэ зургийг дахин 예. хараарай. 자, 그런데 한 가지 이제 생각해 봅시다. Одоо нэг юм бодож үзье. 예, 우리가 구원받고 하나님 아들 됐는데 살다 보면 또 죄를 질 수 있어요, 없어요? За бид хүн аврагдаад бурхны хүү боллоо. Хойштой амьдралдаа гим нүгэл хийх үү, хийхгүй юу? 예, 죄 안 질 거요 이렇게 말하면 안 됩니다. 예? Гим нүгэл хийхгүй гэж хэлж болохгүй. 그것은요, 그럴 수 없는 거예요. Уусаа тэгж чадахгүй. 예? 우리는 죄를 질 수밖에 없는 사람입니다. Бид гим нүгэл хийхээс аргагүй. 구원 юмсахгүй юу? 받았어도 질서는 남아 있어요. Аврагдсан ч гэсэн гим чанар хэвэндээ байгаа. 구원받은 사람도 예, 음란한 마음이 올라올 때가 있고요. Аврагдсан хүн ч гэсэн захаа сэтгэл төрөх үе байдаг. 미워하는 마음이 올라올 때가 있고요. Бусдыг үзэн ядах үе байдаг. 또 막 화가 날 때가 있고요. Огцом уурлах үе байдаг. 또 그걸 참지 못하고 싸울 때가 있어요. Тэрийг барьж чадахгүй хүнтэй зодтолдог үе байдаг. 죄성이 남아 있는 거예요. Гим чанар байгаа. 그러니까 자기도 모르게 죄를 진다 그 말입니다. 죄를 진다. Тийм учраас биеэ барьж чаддаггүй гим нүгэл хийчихдэг. 자, 죄를 지면 어떻게 될까요? За гим нүгэл хийчихвэл яах вэ? 그러면 이 사람을 다시 지옥으로 보내요? Тэгэн бол тэр үнийг тамран буцаа явуулах уу? 그러지 않는다 그 말입니다. Тэгэхгүй. 하나님은 그 아들을 버리지 않습니다. Бурхан өөрийнхөө хүү орхихгүй. 혹시 우리가 죄를 진다 하더라도 그리스도의 사랑에서 끊어지지 않는다 그 말입니다. Гим нүгэл хийсэн ч гэсэн Христийн хайраас хинч бидний салгаж чадахгүй. 그 그리스도의 사랑은 변함이 없는 거예요. Христийн хайр бол хувирахгүй. 오히려 하나님 우리를 불쌍히 여겨 주셔요. Харин ч Бурхан биднийг өрөвдөн. 우리가 죄를 지을 때 연약한 모습을 보면 하나님 우리를 불쌍히 여겨 주십니다. Бидний гим нүгэл хийж байгааг хараад бидний сул доройг амьдарч байгааг хараад Бурхан өрөвдөх болно. 하지만 자꾸 죄를 지면은 하나님과의 교제가 끊어질 수 있어요. Гэхдээ нэг гим нүгэлдээ давтаал хийгээд байх юм бол Бурхантай харилцах харилцаанд саад үүснэ. 예? 사랑에서는 끊어지지 않지만은 교제가 끊어지는 거예요. Хайраас нь дасрахгүй ч гэсэн нөхөрлөл нь дасарна. 하나님과 다시 멀어지고요. Бурханаас дахиж холдно. 예? 그 사랑이 우리 마음속에 식어져요. Бурханы хайрлаг хайр хүрнэ. 예? 하나님 편에서는 식어지지 않는데 내 편에서 식어지는 거예요. Бурханы хайр бол хүрхгүй хэвээр байна. Харин бидний хайр бол хүрнэ. 우리가 죄를 지면은 부끄러워서 하나님을
바라볼 수가 없어요. Гэм нүгэл хийчихээрээ ичээд бурхныг харж чадхаа байлна. 예? 기도도 잘 못해요. Залбирч чадхаа байлна. 말씀을 봐도 말씀이 잘 안 들어와요. Үг унсч үг ухаарагдхаа байлна. 예? 기쁨도 사라지고 감사함도 없어져요. Баяр хөөр талархал нь алга болдог. 그게 교제가 끊어진 상태예요. Эн чинь нөхөрлөл нь дасарсан байна гэсэн үг. 어떻게 하면 회복할까요? За яавал үннийг дахин сэргээх вэ? 하나님 우리를 또 회복시켜주고 싶어요. Бурхан бидний дахин сэргээх хүсэж байна. 회개하라 그런 거예요. Гимшигтэн гэсэн. 예. 또 한 번의 회개가 필요한 거예요. Тэгэхээр дахин гимшиг гэсэн. 여러분 이 회개는 전혀 다른 회개입니다. За энэ гимшиглэл нөгөө гимшлээсээ тэс ондоо. 우리가 구원받기 전에 죄인이었을 때 하는 회개는 평생 하만 하는 거예요. Аврагдахаас өмнө гимтэн байхдаа гимшсэн гимшил бол одоо амьдрал ганцхан тохиодог. 하나님께로 돌아오는 회개입니다. Бурхан руу эргэх гимшил баггүй юу? 근데 구원받은 사람 하나님의 자녀가 되어서 죄를 지었을 때 또 회개가 필요한데요. За аврагдсан хүн Бурханы хүүхэд болсон хэрнээ гим нүгэл хийгүүдээ бас дахин гимших ёстой. 이것은 구원받기 위해서 하는 회개가 아니고요. За энэ гимшил бол аврагдахын төлөө хийж байгаа гимшил. 구원은 이미 받았지만은요. Авралыг бол аль хэдийн авчихсан. 하나님과의 교제를 회복하기 위해서 회개가 필요한 거예요. Бурхантай харилцахын нөхөрлөлөө сэргээхийн тулд гимших ёстой. 요한 1서를 보겠습니다. 1-р Иохны сарын 8절 9절 같이 읽겠습니다. 1:8-9 явуулъя. Бид нүгэлгүй гэж хэлбэл өөрсдөө мэхэлж байгаа бөгөөд бидний дотор үнэн алга. Бид нүглээ улайвал итгэмжит зөв дээрээ нүглийг мань уучилж бүхий л зөв усаас биднийг цэвэрлэнэ. 이게 아주 중요한 겁니다. За энэ маш чухал ишлэл. 우리가 죄 없다 하는 것은 스스로 속이는 것입니다. Гим нүгэлгүй гэж хэлж байгаа юм бол өөрийгөө мэхэлж байна. 자기 죄를 숨기지 말고 하나님 앞에 자백하라 그 말, 자백. Тэгэхээр өөртөөгөө гим нүглээ нуугаад хаагаад хэлгүүгээр тэр бурхны өн бүгдийг нь өчөж уулааж хэлэх хэрэгтэй. 하나님 제가 오늘 이런 죄를 지었습니다. Бурхан минь би өнөөдөр ийм гим нүгэл хийсэн. 하나님은 그 자백하는 기도를 원하시는 거예요. Бурхан ингэж өчөж уулааж хэлж байгаа залбирлыг 그러니까 сонсдог. 구원받은 사람의 회개는요, 자기 죄를 자백하는 거예요. Тэгэхээр аврагдсан хүний гимшиж байгаа гимшил нь өөртөө байгаа гим нүглээ өчөж уулааж хэлхийг л хэлж байгаа. 그러면 하나님이 용서해 주시고 깨끗하게 해 주시고 다시 교제를 회복시켜 주는 거예요. Ихэвэл Бурхан уучлж сэргээгээд энэ нөхөрлөлийн харилцаа дахин сэргээж шинчилдэг. 구원받은 사람은 반드시요, 이 매일매일 자백하는 기도가 필요하고 이런 회개가 필요한 거예요. Тэгэхээр аврагдсан өдөр болгон гим нүглээ уулааж өчөж гимшиж байгаа хэрэгтэй. 자, 여기 보세요. За нэг хараарай. 이 구원받기 전하고 구원받고 후하고는 이제 이 회개가 완전 다릅니다. Аврагдахаас өмнөх гимшил аврагдсан дараах гимшилж хоорондоо дэс ондоо. 구원받기 전에 우리는 율법 아래에 있는 사람이에요. За аврагдахаас өмнө бид хүн хуулийн доор байсан. 하나님은 심판자고 Бурхан шүүгч байсан. 우리는 죄인입니다. Бид гимтэн байсан. 그래서 지옥 가는 거예요. Тамар байх байсан. 예? 그런데 이런 우리를 위해서 예수님이 오셨잖아요. Гэтэл бидний төлөө Есүс ирсэн. 예수님이 십자가에서 피 흘려 죽으심으로 인해서요. Есүс заалмай дээр цусан орсож өгснээр 예? 우리 죄를 완전히 없앴잖아요. бидний гим нүглийг бүрэн цэвэрсэн. 그리고 우리를 이제 사망의 생으로 옮겨 주셨어요. Бидний үхлээс амь руу шилж өгсөн. 예. 그래서 예수님 그 구원받은 사람은요, Тэгэхээр Есүст итгээд 완전히 аврагдсан. 바뀌었잖아요. Бүрэн 더 шинчлэгдсэн. 이상 하나님은 심판자가 아니라 아버지예요, 아버지. Тэгэхээр үүнээс ш Бурхан шүүгч байхаа болон харин аав бол. 하나님은 우리가 부를 때 무서워서 두려움 가운데 쳐다보는 것이 아니고요. Одоо бид хүн Бурханыг харахтаа ингээл айж имээгээ салганаад харах хэрэг байхгүй. 사랑하는 아버지다, 사랑하는 아버지. Хайртай аавыгаа харж 아와 하면서 기도하면 되는 거예요. ааваа гэж залбирахад болно. 우리는 이제 아들이 됐습니다. Одоо бид хүн болсон. 더 이상 우리는 이제 죄인이 아니에요. Одоо бид гимтэн биш. 하나님 우리를 의인으로 봐주십니다. Бурхан биднийг зөв түн гэж харна. 하지만 우리 속에 죄성이 남아있기 때문에요. За гэхдээ дотор маань гим чанар байгаа учраас 구원받은 하나님의 자녀들도 죄를 지을 수 있다고 말입니다. аврагдсан Бурханыг хүүгэж гисэн гим нүгэл хийдэг юм. 그때 어떻게 한다고요? Тэр үед яах ёстой вэ? 자백하라. 그러면 용서해 준다고 말입니다. Өчиг хэрэгтэй. Тэгвэл уучлагдана. 이게 바로 구원받은 사람이 하는 회개예요. Энэ аврагдсан хүнд байдаг гимшил. 아시겠죠? 이거 알겠어. 구분 잘 하셔야 돼요. За хоорд нь ялгаж салах хэрэгтэй. 그런데 자백하지도 않고 자꾸 죄를 지면은 어떻게 될까요? За өчөж улаахгүй байн гим нүглээ хийгээд тах юм бол яах вэ? 죄라는 것을 알면서도 자꾸 반복해 짓는 거예요. Гим нүгэл гэдгийг мэдсээрэж давтаад хийгээд байлаа. 이것은요, 교만한 거예요. Тэгэхээр энэ хүн бардам байна гэсэн үг. 그것은
좀 맞아야 되는 거예요. За ийм хүн бол сайн зохиолж зодуулах хэрэгтэй. 여러분, 우리가 어떤 실수하거나 어떤 죄를 지었을 때 아버지가 그냥 말로써 용서해 줄게 할 때도 있지만은요. За бид нар одоо аавынхаа нь одоо буруу юм ихээр аав маань зүгээр үгээрээ за яг би одоо уучлаа гэж хэлдэг те. 예. 그리고 그냥 용서해 주고 덮어 주는 거죠. За ингээд зохиж чадахгүй уучлаад ингээд өнгөрчдөг. 하지만은 어떤 때는요. 아버지가 결정합니다. 안 되겠다. 너는 오늘 맞아야 되겠다. Гэтэ заримдаа аав ингэдэг. За ер нь болохгүй нэ. Чамайг ер нь зодно. 매 가져와. Сураа авидраа. 예. 그래서 이제 아들을 때립니다. Тэгэл хүүхдээ зогтдог штэ. 어떤 죄는요. 좀 맞아야 되는 죄가 있어요. Заримдаа ингээд нэг зохиулахаар, зодуулахаар гим нүгэл хийдэг. 알면서 자꾸 죄를 짓는 거야. Яагаад ингэж өнө гэхээр мэдсээр байгаа ирнэл давтаад хийгээд байдаг. 그리스도인으로서 양심을 속이고 죄를 지는 사람이 있습니다. Христ итгэж хүн байж ч мэс чанараа ууландаа гიშгэд гим нүгэл хийгээд байдаг. 하나님의 이름을 더럽게 하는 죄가 있어요. Бурхны гим нүглийг бузралдаг гим нүгэл хийдэг. Бурхны нэрийг 여러분 그리스도인이 남을 속이거나요. за Христ итгэж хүн бусдыг хуурах юм уу? 그렇게 소리 남을 속여가지고 돈을 번다. Бусдыг мэхэлж хуурж аваад мөнгө оллоо. 그것은 큰 죄입니다. Эн чин том гим нүгэл. 그리스도인이 간음죄를 심으로 인해서 하나님의 이름이 더러워지고 교회가 더러워질 수가 있어요. Христ итгэж хүн завхаарлын гим нүгэл хийсэн солиод Бурхны нэр бузрагддаг, чуулган бузрагддаг. 그럼 하나님은요 자백한다고 바로 용서해 주는 것이 아니고요. Бурхан улааж өчлөө гэж уучлчихгүй. 예, 너는 좀 맞아야 되겠다. Чамайг ер нь нэг зохиж одё доо. 그것을 징계라고 하는 거예요. За 징계. үүнийг сахилгажуулалт гэж хэлдэг. 징계가 있습니다. 징계가 있다는 걸 알아야 돼요. За сахилгажуулалт байгаа гэдгийг сайн санах хэрэгтэй. 예. 히브리서 12장 5절 6절 같이 읽겠습니다. Еврей 12-ийн 5-6-ыг хамбишаа. Та нар хөвгүүчигээ ганцхан тэрхүү синхруулгийг та нар мартжээ. Эзэн сахилгажууллыг бүх хөнгөн үз. Хүмүн тэр чамайг зэмлэх үе сэтгэлээр бүүн. Учир нь хайрладаг хүнээ эзэн сахилгажуулдаг. Хүлээн авдаг хүү болгоно тэр ташуурддаг гэжээ. 징계는 다 받는 거예요. За хүн бүр сахилгажуулагддаг. 누구나 다 죄를 지을 수 있기 때문에요. Хинч вэгэн нүгэл хийж болно шүү дээ. 네, 하나님은 우리를 적절한 때 한 번씩 징계를 주십니다. Тэр бурхан харж байгаа л тохиромжтой үед нь ингээд сахилгажуулаад 그래서 байдаг. 하나님을 경외하는 사람이 되게 하는 것이고요. Бурхан өөрөөсөө эмээлгүүлэхийн 그리고 тулд 하나님께 순종하는 사람이 되게 하는 것이고요. бас бурхан өөрийнх нь нүгэнд дуулууртай байхыг хүссэндээ 그 죄에서 떠날 수 있도록 징계로서 하나님이 도와주는 거예요. гим нүглээс нь салгахын тулд бурхан сахилгажуулдаг. 그래서 징계는 하나님의 사랑입니다. Тэгэхээр сахилгажуулалт бол бурханы хайр. 그래서 우리가 한번 징계를 받으면은 죄를 버리게 되고 또 우리가 삶이 변화되는 Яг 거예요. хүнийг удаа сахилгажуулах юм бол гим нүглээсээ салж амьдрал нь бас өөрчлөгддөг. 자, 그럼 우리가 어떻게 살아야 되는가? За тэгвэл бид одоо яаж 로마서 амьдрах 6장 вэ? 1절 2절 같이 읽겠습니다. Ром 6-гийн 1-2-ыг хамт уншаа. Тэгвэл бид юу гэх вэ? Нэгүсэл ихсгэх гээд бид нүгэлдээ байсаар байх уу? Огт үгүй. Нүгэлд өгсөн бид цаашид түн дотроо яахан амьдрах вүлээ? 우리는 죄 가운데서 계속해서 살면 안 됩니다. Бид хүн гим нүгэлдээ байн одоо хутгалдаад амьдраад иж болохгүй. 예? 구원받다고 말하는 사람 중에서요 이렇게 질문을 하는 사람이 있더라고요. За амрагдсан хүмүүсийн дотор ингэж асуулт асуудаг хүмүүс байдаг. 예수님께서 미래죄까지 다 용서해 줬다면은 За Есүс ирээдүйн гим нүглийг уучлсан гэж үстэй. 죄를 지어도 총 간다고 한다면은 Есүс гим нүгэл хийсэн ч гэсэн дэважуур авч явна гэж үстэй. 우리가 마음대로 죄를 지어도 괜찮겠네요. Тэгвэл өстой хүснээрээ гим нүгэл хийгээд бай. 예? 그래서 총 가는 것이네요. Тэгсэн дэважуур явах юм чинь. 맞아 틀려요? Энэ зөв юу буруу юу? 맞는 것 같은데 틀린 것이고요. Зөв юм шиг хэрнээ буруу. 틀린 것 같은데 맞는 거죠. Буруу юм шиг хэрнээ зөв. 여러분 그 말이 맞는 것 같지만은요. За энэ үг зөв юм шиг 예, боловч 그렇게 할 수 있느냐 그 말이에요. тэгж өрн чадах 이 уу? 말씀 보면은요. 얘는 빨간 뭔데? 글씨를 보면은요. Улаан өнгөөр юу гэж юм? 예, Нэгүсэл ихсгээд бид нүгэлдээ байсаар байх уу? 예. 2절 뭐라고 했어요? Хоёр дээр нь юу гэж юм? Огт үгүй. Нүгэлд өгсөн бид цаашид түн дотроо яахан амьдрах вүлээ? 억두구이 절대 그럴 수 없다 그러잖아요. Огт үгүй гэж байгаа ч. 어떻게 그렇게 하냐 어떻게? Яаж ингэж амьдрч чадах юм бэ? 말도 안 되는 질문이다 그 말입니다. Энэ бүр байж боломгүй асуулт байхгүй. 아니 구원받은 사람이 마음대로 죄를 지어요? Аврагчсан одоо хүснээр гим нүгэл хийгээд иж болох уу? 하나님의 자녀가 되는데 마음대로 죄를 지어요? Бурхны хүүхэд болчихсон энэ хүснээр гим нүгэл хийгээд амьдраж ирж ийн болох уу? 그럴 수 없는 거예요. Болохгүй. 여러분 그렇게 질문하는 사람은 그 양심이 정상적인 거 맞아요? За ингэж асууж байгаа хүний мэс чанар нь яг хэвэн байгаа мó? 한번 생각해 보세요. За бодоод үзтээ. 어떤 아들이 밖에 나가서 놀다가 옷이 더러워졌어요.
нэг хүн ингээд гадаа тоглож жагаад ороод ирсэн чинь хувцсныг зааван болчих. 응? 걱정을 했어요. Тэгэл санаа зовсон байна. 이거 엄마가 사준 건데 Энэ чи ээж маань авч өгсөн. 돌아오든 어떻게 하지? Муухайлчлаа одоо яана. 걱정하면서 집에 왔는데요. Санаа зовол гэртээ ороод ирсэн байна. 엄마가 괜찮아 엄마 빨아줄게. Тэгсэн чи ээж нь зүгээрээ ээж нь угаагаад өгье. 엄마가 깨끗하게 빨아줬어요. Ээж нь цэвэрхээ угаагаад өгчлөө. 그래서 그 아들이요. 엄마가 다 빨아주는구나. Тэгсэн чи юу ингэж бодсон байна. Ээж ингэсэн ч угаагаад өгдөг юм байна шүү дээ. 괜히 걱정했네. Шал дэмий санаа зовж ирсэн 그래서 байна. 이제 그다음부터 마음대로 더럽게 들어. За тэгэл маргааш нь өстө тэрийг нь өстө муухай газруулнаар явал муухай болгочлаа. 괜찮아. 엄마가 빨아줄 거야. Зүгээрээ ээж угаасл угаагаад өгдөг шүү дээ гэж. 집에 와서 엄마 빨아. Гэртээ ирэл ээж угаа гэл. 여러분 그 아이가 정상입니까? За энэ хүн яг хэвэн байна уу? 올바른 아들입니까? Яг зөв амьдрж байгаа хүүхэд мөн байна уу? 올바른 아들은 그렇게 하지 않잖아요. Үнэхээр зөв суртахуунтай хүүхэд бол хизээч ингэхгүй. 엄마가 내 옷을 빨아줬기 때문에 깨끗하게 입어야 되겠다. 더럽히지 않아야 되겠다. Энийг угаадаг юм чи би цэвэрхэн өмснө. Энийг би муухай болгохгүй. 그게 정상이잖아요. Энэ чинь яг хэвэн үзэгдэл үстэй. 마찬가지입니다. За яг үнэхээр 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 그럴 수 없느니라. огт үгүй нүгэл өгсөн би цааш түн дотор яахан ирхэн амьдрах вүлээ. 우리는 그렇게 살 수 없어요. Бид одоо ингэж амьдрах болохгүй. 어떻게 살아야 될까요? Тэгвэл яаж амьдрах вэ? 갈라디아서 2장입니다. Галаад 2 19절 20절 하시겠습니다. 19-ыг хамт уншаа. Учир нь Бурхан амьд байхын тулд би хуулиар өгсөн. Би Христтэй хамт цовдлогдсон. Амьд байгаа нь би биш. Харин миний дотор амьдардаг Христ юм. Эдүүгээ махбоддоо миний амьдарч байгаа нь намайг хайрлаж миний төлөө өөрийгөө өгсөн Бурханы хүүд итгэх итгэлээр амьдарч байгаа хэрэг юм. 우리는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽은 사람이에요. Бид Христтэй хамт загалмай дээр цовдлогдож өгсөн хүмүүс. 죄를 짓고자 하는 마음이 올라올 때마다 이 말씀을 생각하셔요. Гэм нүгэл хийсэн сэтгэл төрөх тоолонд энэ үгийг бодож байгаа. 내가 그리스도와 함께 십자가 못 박혀 죽었다. Би Христтэй хамт загалмай дээр цовдлогдож өгсөн. 나는 이제 죽은 사람이에요. Би одоо өвчгсөн байхгүй юу? 이제 내가 사는 것은 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. Одоо би амьд байгаа юм биш, харин дотор маань Христ амьдарч. 이제 예수 그리스도가 내 안에 살고 계셔요. Одоо Есүс Христ миний дотор амьдарч байгаа. 그 예수님이 누구셔요? Есүсийг чинь билээ? 나를 사랑해서 나를 위하여 자기 몸을 버리신 분이에요. Намайг хайрлаж миний төлөө өөрийнхөө биеийг орхисон гэдэг. 그 예수님을 믿는 믿음 안에서 우리가 새롭게 사는 거예요. Есүст итгэлтэй бид хүн шинээр амьдрах хэрэгтэй. 우리는 이제 완전히 새로운 사람이 됐어요. Бид одоо бүрэн шинжлэгдсэн. 예. 자, 17절 말씀 같이 고린도서 5장 17절 같이 읽겠습니다. 2-р Коринт 5:17 хамтдаа уншаа. Тиймээс хэн нэг нь Христ дотор байвал тэрээр шинэ бүтээл мөн. Харагтун хуучин өнгөрч шинэ болсон байна. 우리는 그리스도 안에서 완전히 새로운 사람이 됐어요. Бид Христ дотор бүрэн шинэ болсон. 거듭났다는 말은요, 다시 태어났다는 거예요. Дахин төрсөн гэдэг чинь 좀 дахин амьдлаа, дахин төрсөн. 생활이 변화됐다는 것이 아니라요. Амьдрал өөрчлөгдсөн гэсэн үг биш. 완전히 새로운 생명, 새로운 성품을 받은 거예요. Шин амьтаа болсон, цоо шин зан чанартай болсон. 예수 그리스도의 마음을 이제 우리가 갖게 된 거예요. Есүс Христийн сэтгэлийг бид хүн тэр чигт нь өвлөж авсан. 예수 그리스도의 생명 안에서 우리가 새로운 삶을 이제 시작하게 됐어요. Есүс Христийн амийг бид хүн аваад шинэ амьдралыг эхлүүлж байна. 그러면 이제 우리가 이제 생각하는 거, 말하는 거, 행동하는 거 모든 것이 새로워져야 됩니다. Тэр бидний бодол, үг яриа, үйлдэл бүх юм шинжлэх. 우리가 영혼이 새로워졌는데요. 우리 영혼이. сүнс маань одоо шинжлэгдсэн байгаа. 그런데 이제 이게요. 우리의 이 몸, 이제 우리의 이 삶의 습관이 있기 때문에 좀 시간이 좀 걸립니다. Гэтэ бид хүн бие махбодтой бас өөрийн гэсэн зуршилтай. Тийм учраас энэ засагдаж өөрчлөгдөхөд цаг хугацаа шаарддаг. 우리의 신분은 죄인에서 의인으로 단번에 바뀌었습니다. За бид хүн гэмтнээс зөвд хүн болж одоо хормын төдөд иргэншлээ сольсон. 믿는 순간 우리의 신분이 바뀐 거예요. Итгэх мөчид бидний иргэншил солигдсон. 지옥 갈 사람이 천국 갈 사람으로 단번에 바뀌었습니다. Там руу явах хүн, деваз руу явах хүн болж хормын төдөд солигдсон. 하나님의 자녀로 바뀌었다 그 말입니다. Бурхны хүү болж солигдсон. 하지만 우리의 이 살아가는 모습은 단번에 바뀌지 않습니다. Гэтэ бидний амьдралын хэм маяг хормын төдөд солигдохгүй. 옛날에 어떤 왕이 이제 시내를 이렇게 이제 지나가다가요. 어떤 거지를 발견했습니다. Нэг хүн одоо хотын хогодмаар явж байгаад нэг гуйлагчтай таарсан байна. 도와주세요. 먹을 것 좀 주세요. За нөгөө гуйлагчин тусдаараа идэх юм өгөөч гэж гуйсан байна.
어린아이인데 참 불쌍해 보였습니다. За их балчир хүүхэд байсан учраас өрөвдөлтөй санагдсан. 너 아버지 없느냐? 부모님 없느냐? Чамд ээж аав байдаггүй юм уу? 네, 저는 가족이 없어요. Би эцэг ихгүй өнчин. 어? 너 도와줄 사람 없느냐? Чамд туслах хүн 예, байхгүй юу? 아무도 도와줄 사람 없어요. Надад туслах хүн ганц ч 저 байхгүй. 이거 먹을 거 좀 주세요. Надад идэх юм өгөөч ээ. 그래서 이 왕이 참 불쌍히 여기는 마음이 생겨가지고요. За тэгээд нөгөө хаан нөгөө хүүг өрөвдөд 그래서 저 아이를 우리 왕궁으로 데려가자. за энэ хүүг ордон руугаа дагуулж ив. 예, 이 거지 이 아이를 내 아들로 내가 삼겠다. Энэ уулгчин би өөрийнхөө хүү болгоно. 예, 양자로 삼은 거예요. Тэгээд өргөж авсан. 하루 아침에 이 거지가 왕자가 된 거예요. Нэг өглөө босч ирээд энэ хүү хаан хүү болсон. 너무 놀랍죠? Гайхалтай гоц. 예? 이제 드디어 이제 그가 왕궁에서 맛있는 음식 먹으면서 좋은 옷 입고 살게 된 거예요. За хойштоо хааны ордон дотор амттай сайхан хоол идээд тансаг сайхан хувцс 그런데 өмсөж амьдэрдэг болсон. 그가 오랜 거지 생활 습관 때문에요. 예, 신부는 왕자인데 말하는 거, 행동하는 거 모든 것이 완전 옛날 거지와 똑같아요. За гэхдээ одоо дандаа ингээл гуйлагчнаар амьдэрдэг байсан учраас хэдийгээр ханхүү болсон ч гэсэн ярьж байгаа нь үйлдэл ингээл яг л нөгөө гуйлагчин шиг хэвээр байгаад байсан. 잘 씻지도 않고 먹으라 하면 막 손으로 막 집어먹고요. Ус цасанд орохгүй тэгэл идэх юм бол гараараа бүгдийг түүж авч идэл. 예, 뭐 문학도 모르고 글도 잘 모르고 아무것도 몰라요. Тэгэл соёл мэдэхгүй тэгэл бичиг үсгэж мэдэхгүй юу ч мэдэхгүй байсан. 어떻게 돼요? Яг уу? 하나하나 배워야 됩니다. Одоо нэг нэгээрээ сурна шүү дээ. 배우면서 점점 왕자 같은 모습으로 이렇게 변화되는 거예요. Та сураад бага багаар ханхүү шиг хүн болж өөрчлөгдөнө. 자 보세요. За хараарай. 신부는 단번에 바뀌었죠. За иргэшил нь бол ингээл хормын төдий өөрчлөгдсөн. 하지만 그 사람의 생활은 오랜 시간이 필요한 거예요. Гэтэ амьдрал нь өөрчлөгдөхөд удаан хугацаа шаарддаг. 여러분 우리도 마찬가지예요. Бид нар ч яг үүнтэй адилхан. 우리가 구원받는 순간 우리의 신부는 단번에 바뀌었습니다. За аврагдах мөчид бидний иргэншил хормын төдийд өөрчлөгдсөн. 더 이상 우리는 죄인이 아니고 우리는 하나님의 아들이 됐습니다. Бид гэмтэн байхаа болоод бурхны хүү болсон. 우리는 사망에서 생명으로 옮겨졌습니다. Бид үхлээс амь руу шилжсэн. 하늘의 시민권을 얻었다 그 말입니다. Тэнгэрийн иргэншилтэй болсон. 하지만 여전히 죄인과 같은 모습이에요. Гэхдээ нөгөө гэм нүгэлтэн шиг хэвээрэл байгаа байхгүй. 네? 우리의 모습이 그렇다 그 말입니다. Бидний байгуул яг юм байна. 마음은 새로워졌는데 Сэтгэл бол шинжлэгцээ. 우리의 욕심의 모습은 단번에 바뀌는 것이 아닙니다. Гэхдээ махбодын маань энэ дүр зураг хормын төдийд 그래서 이제 өөрчлөгдөв. 우리가 하나씩 이제 배워야 되고요. Одоо нэг нэгээр нь сурах хэрэгтэй. 하나씩 우리가 이제 버려야 될 것이 있고요. Нэг нэгээр нь хаях хэрэгтэй. 그리고 이제 옛날 삶에서 이제 구별된 그런 삶이 필요한 거예요. Өмнөх амьдралаасаа одоо бидгүн тусгаар салангад байх хэрэгтэй. 데살로니가서 1장 9절을 보겠습니다. Эдэрслэр 1:9-ийг хамт уншия. Учир нь тэд өөрсдөө хэрхэн та нарын донд бид очисон болон амьд бөгөөд үнэн бурханд үйлчлэхийн тулд та нар хэрхэн шүтэнүүдээсээ бурхан өөд эргэж. 이제 우리는 우리를 구원하신 하나님을 섬겨야 돼요. Одоо бид хүн өөрийг мань аварсан бурханд үйлчлэх ёстой. 섬긴다는 말은 무슨 말이냐면요. За үйлчлэнэ гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр 하나님 말씀에 순종하고 하나님을 따라간다 그 말입니다. бурханы үгэнд дуулууртай байж бурханыг даах хэрэгтэй. 예? 나 누구든지 나를 섬기려 하는 것은 나를 따르라 그랬어요. Хин nanгийн намайг үйлчлэхийг хүсвэл намайг даах ёстой. 예수님이 가신 길을 우리도 따라가는 거예요. Тэгэхээр Есүсийн явсан замаар бид хүн дагаад явах хэрэгтэй. 우리는 예수 그리스도의 제자가 되는 거예요. Бид Есүс Христийн шав болох хэрэгтэй. 그게 예수님을 섬기는 삶이라 할 수 있어요. Энэ Есүс үйлчлэх амьдрал. 자, 예수님을 따라가려면은 먼저 뭘 하라고요? Есүсийг дааж явахын тулд юу хийх хэрэгтэй гэж байна? 그동안 섬겼던 우상을 버리고 해서 버리고. Өнгөрсөн хугацаанд үйлчилж байсан шүтэн хаяа гэж. 우상은 나를 구원해 주지 못했습니다. Шүтэн намайг аварч чадаагүй. 우상은 살아계신 하나님이 아닙니다. Шүтэн амьд оршигч бурхан биш. 생명도 없습니다. Амьгүй. 그냥 하나님을 모르니까는 우상을 만들어 놓고 하나님이라고 섬겼던 거죠. Бурханыг мэдгүй амьдарч байсан учраас шүтэнийг бурхан гэж эндүрч амьдарч байсан байхгүй. 우상은 헛된 것입니다. Шүтэн бол хоосон. 우상은 거짓된 것입니다. Шүтэн бол хоромч. 하나님은 우상 숭배하지 말라 그랬습니다. Бурхан шүтэн бүү шүт гэсэн. 이제 우상을 버려야 돼요. Шүтэнийг одоо хаях хэрэгтэй. 두 주인을 섬길 수 없는 거예요. Хоёр эзэнд нэгэн зэрэг үйлчлэх боломжгүй. 우리는 진짜 주인을 만났어요. Бид хүн жинхэнэ эзэнтэйгээ уулзсан. 나를 구원해 주신 예수 그리스도 그분이 이제 나의 주셔요. Намайг аварсан Есүс Христ миний эзэн.
나의 주 예수님이 나를 이제 좋은 길로 인도해 주시고요. Миний эзэн Есүс намайг сайн замаар удирдна. 천국까지 가는 길 가운데 우리를 지켜 주실 겁니다. Деваз руу орох хүртэл намайг хамгаална. 세상에서 가장 좋은 주인을 만난 거예요. ертөнцийн хамгийн сайхан эзэнтэй бид уулзсан. 하지만 두 주인을 섬길 수 없다는 거예요. Гэтэ хүн хоёр эзэнт зэрэг 그래서 үйлчлэх 먼저 боломжгүй. 우상을 버려야 되는 거예요. Тийм учраас энэ шүтээнийг хаях хэрэгтэй. 영상을 보여주겠는데요. За нэг бичлэг үзүүлэх гэж байна. 옛날 어떤 선교사들이 인도네시아 탈리아보라고 하는 섬에 가서 전도를 했는데요. За дээр үл сайн мэдээ тараагч хүмүүс Индонезийн Талиаб гэдэг газар очиж энэ сайн мэдээ тарааж байсан. 예. 그들이 구원받고 첫 번째 하는 행위가 뭐냐면요. Тэр хүмүүс аврагдаад хамгийн түрүүлж юу хийсэн бэ 예. гэхээр 지금까지 섬겼던 우상 또 우상의 습관 그런 것들을 싹 모아다가 불태우는 거였어요. за өнгөрсөн хугацаанд итгэж байсан, үйлчилж байсан шүтээнүүдээ бүгдийг нь цуглуулаад шатаасан. 자, 영상 봅시다. Тамистыг харъя. 다른 마을 사람들이 그 부적들과 주술 도구들을 얻으려고 오기도 했습니다. 그러자 신테나마는 그 물건들을 미야강 돌무더기 위에 쌓아놓고 불에 태워버렸습니다. 우린 그것들을 깨끗이 없애버렸지요. 우린 마술하던 병과 주문과 부적 등 이 저주스러운 물건들을 어떻게 해야 하는지 아이들에게 보여주기 위해 그것들을 불태워버렸어요. 무덤에서 얻은 것이니까 무덤으로 돌려보낸 것이죠. 그런 식의 삶은 이제 끝났어요. 우린 하나님의 아들이신 예수님을 위해 그것들을 깨끗이 버렸지요. 성경은 그리스도가 오신 것은 그가 죽으심으로 사망의 권세 잡은 자, 곧 마귀를 없이 하시고 죽기를 무서워함으로 일생에 매여 종로로 타는 모든 자를 놓아주려 하심이라고 가르칩니다. 바로 이 그리스도의 일이 탈리아보에 일어난 것입니다. 그리스도께서 악한 자의 권세 아래에 있던 그들을 단번에 구원하신 것입니다. 그 밖에 다른 설명이 더 필요하지 않았습니다. 예. 그들도 우리와 똑같은 구원을 받은 거예요. Энэ хүмүүс гэсэн бидэнтэйгээ адилхан авралыг авсан. 구원받으려 먼저 이제 죄에서 구별돼야 되고 우상에서 구별돼야 되는 거예요. Тэгэхээр аврагдсан хүн шүтээнээс одоо салах хэрэгтэй, гим нүглээс одоо салах хэрэгтэй. 자, 고린도후서 6장 15절부터 16절 같이 읽겠습니다. 2 дугаар Коринт 6-гийн 15-16 хамт уншаа. Христ ба Билярийн хооронд ямар зохицол байх гэж итгэгч хүн итгэгч бус хүнтэй юугаараа адил билээ. Бурхны сүм ба шүтээнүүдийн хооронд ямар зөвшөлтсөл байх вүлээ. Учир нь бид амьд урхны сүм мөн Бурхан айлдахдаа бид эдний дотор оршин, бид эдний дунд алхах нь бид эдний бурхан болно. Тэд миний ард түмэн болно. 우리는 무엇이 진리인지를 알았잖아요. За бид хүн үннийг ойлгосон. 이제 거짓된 것을 그냥 마음에 이제 우리는 받아들일 수 없잖아요. Одоо бид хүн худал хуурмаг зүйлийг сэтгэлдээ хүлээж авч байж болохгүй. 진리와 거짓이 함께할 수 없는 거예요. Үнэн худал хоёр зэрэгцэх боломжгүй. 빛과 어둠이 함께할 수 없는 거예요. Гэрэл харанхуй хоёр хамт байх 여기 боломжгүй. 15절에 보면은 그리스도와 벨리알이 어찌 조화되며 그랬어요. 15 дээр Христ ба Билярийн хооронд ямар зохицол байх 이 вүлээ? 벨리알은 이 고린도 지역에 있는 우상의 이름이에요. Биляр гэдэг нь Коринтод байсан шүтээний нэр. 예. 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며 그랬어요. Итгэж хүн итгэж болсон,тэй юугаар адил вүлээ? 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치가 되리요 그랬어요. Бурхны сүм ба шүтээнүүд хооронд ямар зөвшөлтсөл байх вүлээ? 우리는 이제 나는 저희 하나님이 되고 저희는 나의 백성이 되리라 그랬어요. Бид эдний бурхан болно, тэд миний ард түмэн болно гэж. 우리는 이제 하나님의 백성이 됐습니다. Одоо бид хүн бурхны ард түмэн 그래서 болсон. 우리는 죄와 다 구별돼야 되고 그리고 이 우상에서 완전히 다 이제 구별돼야 됩니다. Одоо бид хүн гин нүлээ салах хэрэгтэй, шүтээнээс одоо салж ангижих хэрэгтэй. 그래야지만 하나님을 잘 섬길 수 있고요. Тэгжээж бурхан сайн үйлчил чадна. 그래야지만 우리가 하나님의 은혜 가운데 살아갈 수 있는 겁니다. Тэгжээж үтгэн бурхны нэгүсэл дотор амьдарч чадна. 구원은 받았는데 구별되지 않고 죄 가운데 살아간다면요. Аврагдсан хэрнээ салангад амьдрахгүй гим нүгэлтэй хутгалдаад байгаадах юм бол 아들은 아들인데 부끄러운 아들이에요. хүү болсон хэрнээ ичмээр хүү болно. 그래서요. 어떤 사람은 우상 버리는 걸 두려워하더라고요. Зарим хүмүүс ингэ шүтээнээсээ одоо салхаас хаяхаас айгаад идэг. 예. 우상을 버리거나 불태울 때 전혀 무서울 거 없어요. Шүтээний хаях юм эсвэл шатаахта битгий огт. 이거 버리면 벌 받지 않을까? Энийг одоо хайцсан бол харагдах болов. 예. 여러분 전혀 걱정할 필요가 없어요. Огт санаж явах хэрэг байхгүй. 예수님이 지켜주십니다. Есүс хамгаална. 그리고 그것은 생명이 없기 때문에 우리에게 아무 벌을 줄 수도 없어요. Бас амьгүй учраас биднийг огт шийдэж чадахгүй. 예. 나무로 만든 우상이라면 그 나무로 생각하면 되는 거예요. За модон шүтэн байх юм бол тэрийг мод гэж бодоход л болно. 돌로 만들어진 우상이라면요, 그냥 돌이요 돌. Хэрвээ чулуун шүтэн байгаа бол тэр зүгээр л чулуу байхгүй. 그냥
저기 길바닥에 있는 돌하고 이 돌하고 같은 돌이에요. Энэ годомжинд хөвтөж байгаа чулуу тэр шүтэн болцсон байгаа чулуу хоёр чинь хоорондоо адилхан. 그냥 돌로 생각하고 깨뜨리든지 그냥 버리면 되는 거예요. Чулуу гэж бодоод одоо буццогдөг ч юм уу эсвэл зүгээр хайчихад л. 혹시 좀 믿음이 약해서 두려운 마음이 있다면은 구역장님이나 아니면 우리 목사님 전사님을 불러가지고 우리 좀 같이 버립시다. 그렇게 해도 괜찮아요. Эсвэл итгэл нь хүрэхгүй байгаа чимээгээд байгаа бол дүүрийн алхастай хэлдэг ч юм уу эсвэл одоо пастор номлогчод удаад хамт ингээл хайдаг ч юм уу тэгж болно. 자, 시간이 다 됐기 때문에 몇 구절만 보고 마치겠습니다. За цаг бараг болцсон маань хэдгээ ишл уншаад дуусгая. 요한복음 15장을 보겠습니다. Йохан 15 сарын 요한복음 15장 3절부터 5절까지 같이 읽겠습니다. Йохан 15-ын 3-аас 5-ыг хамт уншия. Миний хэлсэн үгээр та нар хэдийнэ цэвэрлжээ. Миний дотор байгтун. Би та нарын дотор байна. Усан үзийн модонд холбогдохгүй бол мөчр өөрөөсөө жимс сургуулж чадахгүй адил та нар миний дотор байхгүй бол тийм байх болно. Би бол усан үзийн мод. Та нар мөчрөөд хэн миний дотор байж би мөн түүний дотор байна. Тэр их жимс гаргана. Учир нь надаас ангид та нар юу ч хийж чадахгүй. 신앙생활을 잘하는 방법이 바로 이 말씀 안에 있습니다. Итгэлээр сайн амьдрах арга энэ нүгэн дээр гарч байгаа. 신앙생활은요, 우리 힘으로는 안 돼요. Итгэлийн амьдрал бол бидний хүчээр 그리고 болохгүй. 구원도 우리 힘으로 될 수 없었잖아요. Бид өөрсдөө хүчээр аврагдаж чадаагүй шүү дээ. 신앙생활도 마찬가지입니다. Итгэлийн амьдрал гэсэн ялгаагүй. 우리가 혼자서는 하나님의 일을 할 수 없어요. Тэр бид ганцаараа бурхны ажлыг хийж 혼자서는 하나님을 섬길 수가 없습니다. ганцаараа бурханд үйлчилж чадахгүй. 혼자서는 전도도 할 수 없습니다. ганцаараа сайн мэдээ тарааж чадахгүй. 혼자서 집에서 성경 아무리 많이 읽어도 깨달아지지 않습니다. ганцаараа Библийг гэртээ хийснэг уншсан ч ухаарахгүй. 자기 혼자 힘으로는 죄를 이길 수도 없어요. Өөрийнхөө хүчээр гим нүглийг хэрхэвч ялж чадахгүй. 세상을 이길 수도 없습니다. Энэ ертөнцийг ялж чадахгүй. 신앙생활은 그리스도 안에서 함께 하는 거예요. Итгэлийн амьдрал гэдэг бол Христ дотор хамт байхыг л хэлж байгаа юм. 그래서 예수님께서 포도나무 비유로 이렇게 설명해 주셨는데요. Тийм учраас Есүс усан үзэн модоор зөвөрлж хэлсэн. 나는 포도나무요 너희는 가지다 그랬습니다. Би бол усан үзэн мод та нар мөчрүүд. 여기 이제 그림을 보겠습니다. Зураг харуулъя. 여기 이제 포도나무가 있습니다. Энэ усан үзэн мод байна. 이 열매 포도 열매 보면은 참 먹은직스럽죠? Усан үзэн модны жимс харахаар бас идмэ санагдаж байгаа ч. 예수님이 나는 포도나무라 그런 거예요. Есүс би бол усан үзэн модоо гэсэн. 예수님이 포도나무고 Есүс бол усан үзэн мод. 우리를 가지라고 말한 거예요. Биднийг мөчр гэж хэлсэн. 여기 이제 가지에게 많은 열매가 있는데요. За энэ мөчрд их жимс сургацсан байгаа ч. 예, 이 포도나무에 가지가 딱 이렇게 붙어 있잖아요, 이렇게요. Тэгээ модондоо мөчр нэгээ залгаатай холбоос. 그러니까 열매가 맺히는 거예요, 이렇게요. Тийм учраас ингэ жимс гарч байна. 근데 만약에 가지가 끊어져 버리면요, За мөчр нэгээ тасарчлаа гэж бодъё. 붙어 있지 않으면요, холбоотой байхаа болжлоо гэж бодъё. 가지에서 열매가 절대 나올 수 없는 거예요. Тэгм бол энэ мөчрөөс хизээч жимс гарахгүй. 너무나 간단한 이 진리예요. Энэ их энгийн үнэн. 누구나 이해할 수 있잖아요. Хүн болгоны яа. 맞잖아요. Зөв шүү дээ. 가지가 그 포도나무에 붙어 있지 않으면은 절대 열매가 맺을 수 없잖아요. Мөчр модтойгоо холбогдохгүй л хизээч жимс сургах. 우리도 마찬가지예요. За бид нар ч адилхан. 우리가 그리스도 안에 거할 때 열매가 나타나는 것입니다. Христ дотор байх үе жимс сургана. 우리가 그리스도 안에 거하지 않고 교회에 붙어 있지 않으면요, Христ дотор байхгүй, чуулгантайгаа холбоотой байхгүй байх юм бол 주일날 교회에 나오지도 않고 эзнэдэр сүмдээ ирэхгүй, 하나님께 기도하지도 않고 бурхан залбирахгүй, 성도들과 교제도 하지 않는다면요, итгэж байгаа дүүстэйг нөхөрлөхгүй байх юм 그 бол 사람은 끊어져 있는 거예요. тэр хүн тасарчна. 포도나무에서 끊어져 있는 가지의 모습이에요. Усан үзэн модноос тасарчсан мөчртэй адилхан болно. 아무리 힘쓰고 막 눈물 흘리고 애써도 열매가 나타날 수 없습니다. Хичнээн хичээж, улаарс, нулимс тусгасан ч жимс гаргаж чадахгүй. 그러세요. 구원받은 사람의 첫 번째 가장 중요한 것이 그리스도 안에 거하는 거예요. Тийм учраас аврагдсан хүний хувьд хамгийн чухал зүйл нь Христ дотор байх. 그리스도 안이 어딜까? Христ дотор гэдэг нь юу вэ? 바로 교회입니다. Чуулган. 교회를 그리스도의 몸이라고 표현했어요. Чуулганы Христийн бие гэж хэлдэг. 교회의 머리는 그리스도입니다. Чуулганы тэргүүн бол Христ. 그래서 이 머리를 통해서 우리가
사람 몸을 보면은요 머리를 통해서 온 몸이 연결돼 있잖아요. Тэгэхээр хүний хувьд бол толгойд нь бүх биеийн холбоотой байдаг шүү дээ. 여기 손이 있는데요. Энэ гар байна. 예? 손으로 빵 때리면 막 힘이 나타나잖아요. Гараар ингээд зогсох юм бол ингээд гарнаас хүч гарч байгаа шүү 근데 дээ. 손이 몸에 붙어 있지 않으면은 Тэгэхээр энэ гар биетэйгээ холбоотой байхгүй юм бол 이 손에서 무슨 힘이 나오겠어요? энэ гарнаас хүч гарах уу? 몸에 붙어 있기 때문에요. биетэйгээ холбоотой. 머리에서 учраас 명령하는 대로 손이 움직이는 거잖아요. толгоноос гарсан тушаалын дагуу гар хөдөлдөг. 머리에서 명령합니다. толгоноос тушаа. 예. 목마르다. Зам цангачина. 물 좀 먹자. Усууя. 저기 컵 있잖아. Наа чи аяг ууя шүү. 가져와. Аяга авидрэлтэй. 그럼 손이 가져오잖아 이렇게 해요. Тийм бол аяг гар авидрдэг те. 예? 이렇게요. 이 손이 이렇게 머리와 다 연결되어 있는 거 이렇게 За 해요. тэгэхээр гар ингээд толгойтойгоо биетэйгээ холбоотой байдаг. 근데 가끔 이제 뇌출혈 생긴 사람은요. Ингээд цус харагчсан хүмүүсийн хувьд бол 예. 손이 안 움직여. гараа хөдөөж чадхаа болчдөг. 먹고 싶은데 손이 안 움직여요. Уумаар үед ингээд гар нь ерд явдаггүй. 그 사람은 건강에 문제 생긴 거죠. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн асуудалтай байна гэсэн үг. 여러분 우리가 마찬가지입니다. Бид нар ч адилхан. 그 안에 다 거하는 것은 머리와 연결되어 있는 거예요. Чуулган дотроо холбоотой байх чинь толгойтойгоо холбоотой байна л гэсэн үг. 그리스도와 연결되어 있는 거예요. Христтэй холбоотой байна гэсэн үг. 그래서 우리가 이제 주님을 섬길 수 있고 또 다른 사람에게 이 복음을 전할 수 있어요. Тэгэхээр бид хүн эзэнд үйлчилж чадна бас бусад хүмүүст энэ сайн мэдээг тарж чадна. 우리가 그 안에만 잘 붙어 있으면은 잘 자라갈 수가 있어요. Тэгэхээр чуулгантай холбоотой байгаад амьдрах юмаа сайн өсч чадна. 우리의 생활도 점점 이제 정말 하나님의 자녀다운 모습으로 변화되는 거예요. Бидний амьдрж ирсэн баг багаар бурхны хүүхчиг болж өөрчлөгдөнө. 이제 습관도 싹 바뀌게 되고요. Зуршилж гисэн өөрчлөгддөг. 이제 성품도 싹 바뀌게 되고요. Зан чанар ч өөрчлөгддөг. 점점 그리스도를 닮아가게 돼 있어요. Баг багаар Христийг дуурайдаг болдог. 하나님이 원하시는 것이 바로 그겁니다. Бурхан үүнийг л хүсэж байна. 이제 구원받은 사람은 예수 그리스도를 닮아가야 됩니다. Тэр аврагцсан хүн Есүс Христийг дуурайх ёстой. 예? 죄하고는 이제 다 이제 끊어지고 멀어지는 것이고요. Гимнүглийг асалж хаях хэрэгтэй. 이제 의로운 모습으로 거룩한 모습으로 변화되는 거예요. Зөв ариун хүн болж өөрчлөгдөх ёстой. 아주 그리스도 안에서 선한 사람이 되는 거예요. Христ дотор сайн хүн болох хэрэгтэй. 하나님은 이제 우리가 그렇게 되기를 원하고 있어요. Бурхан бидний ингэж амьдраасаа гэж хүсэж байгаа. 그럴 때 하나님이 기뻐하시는 거예요. Тэгэх юм бол Бурхан баярлна. 그리고 이제 구원받은 사람을 통해서 또 그 가족들이 구원받고 Аврагцсан хүнээр дамжуулан гэр бүлийнх нь аврагдах ёстой. 또 다른 사람이 구원받을 때 하나님도 기뻐하십니다. Бас өөр хүмүүс тэр хүнээр дамжин аврагдах юм бол Бурхан баярлдаг. 여러분 이것은 이제 우리가 이 땅에서 해야 되는 가장 중요한 일인 거예요. За энэ бол бидний энэ дэлхийд хамгийн чухал ажил. 고린도후서 4장에 시작했습니다. 2-р Тимот 4:2-ыг хамтшээ. Би Бурханы болон амьд ба хөгсдгийг үзэгдэл ба хаанчлалдаа шүүх Христ Есүсийн өмнө чам чухалчлан захий. Үгийг тунхагд цагаа олсон ч олоогүй ч бэлэн бай. Уужим сэтгэлээр сургаалаар синхруулж зэмэл урамшуул. 이 명령은 목사님, 전도사님들에게만 하는 명령이 아닙니다. Энэ тушаалыг ганцхан пастор номч нарт хэлээгүй. 모든 그리스도인이 이 명령을 받고 살아야 되는 거예요. Бүх Христ итгэж байгаа тушаалын дагуу амьдрах ёстой. 하나님 우리에게 사명을 주셨어요. Бурхан бидэнд үүрэг албыг 복음 전파의 사명을 주신 거예요. сайн мэдээг тарах үүрэг албыг бид бүхэнд даатгсан. 이 세상에서 하는 일 많이 있지만은 전도보다 더 중요한 일은 없어요. Хүн болгон хийх ажилдаа ихтэй сайн мэдээ тараагаас илүү чухал ажил гэж байхгүй. 이 일은 그리스도인, 구원받은 그리스도인만이 할 수 있는 일입니다. Энийг зөвхөн аврагдсан Христ итгэж хүн л хийж чадна. 다른 사람은 못해요. Өөр хүн чадахгүй. 먼저 그리스도를 만난 사람이 다른 사람에게 그리스도를 믿으라 하고 증거할 수 있는 거예요. Эхлээд Христтэй уулзсан хүмүүс бусад хүмүүст Христтэй уулз гэж хэлэх хэрэгтэй. 너는 말씀을 전파하라, 때려 어떤지 못하든지 항상 힘쓰라. Үгийг тунхаглал цагаа олсон ч олоогүй ч үргэлж бэлэн бай. 우리는 자나깨나 전도할 생각을 하고요. Бид хүн сэрсэн ч бай, унтсан ч бай, байнга л сайн мэдээг яаж тарах вэ гэж бодох хэрэгтэй. 특별히 가까운 가족들이 구원받지 못했다면 기도해야 됩니다. Ялангуяа ойр орчмын хамаатан садан ч аврагдаагүй бол залбирах 왜냐하면 хэрэгтэй. 이 전도가 쉬운 게 아니거든요. Яг тэгвэл сайн мэдээ тарах чинь тийм амархан хэрэг биш. 말씀 좀 들어보라 해도 안 들어줘요. Үг сонсож гойсон ч сонсдоггүй. 바쁘다. 자, 너나 오늘- 믿어라. Өөрөө л нанаа итгэж. 자꾸 말하면 화냅니다. Баян хэлээд тахмаар бүр уурлна. 그러니까 전도하는 게 참 어려워요. Тийм учраас сайн мэдээ тарах их хэцүү. 하나님께 기도해야 됩니다. Тэгэхээр бурхан залбирах хэрэгтэй. 하나님 우리 가족을 구원해 주세요. Бурхан манай гэр бүлийг аварж өгөөч. 우리 아버지의 마음을 부드럽게 해주세요. Манай аав маань сэтгэлийг зөөлж өгөөч. 그렇게 기도하는 가운데 더 믿음이 생기고요. Ингэж залбирах юм бол итгэлтэй болдог. 또 하나님께서 도와주는 가운데 그 사람에게 전도를 할 수 있는 겁니다. Бас дурхан тусалж ээж тэр хүн сайн мэдээ тарж чадна. 이 전도를
절대 포기하면 안 됩니다. Тэгээ сайн мэдээ дараахаас хизээ 3월 24절 шантарч 11절 같이 읽겠습니다. сургаалт төгс 24:11 амд уншия. Өгүүлрөө тогдох хүмүүсийг алагдах газрынхаа зүг гэлтрэх хүмүүсийг буцааж авчрахаас хойш бүсв. 죽어가는 사람을 못 본 채 하면 안 된다 그 말입니다. Тэр өгүүлрөөгөө явж байгаа хүмүүсийг хараад хараагүй царайлж болохгүй. 여러분 우리가요 사실은 거짓말하는 죄, 도적질한 죄, 누구를 미워하는 죄보다도요 За хулгай ярих, үзэн ядах, хулгай энэ гэмнүүдээс илүү 전도하지 않는 것이 더 큰 죄라는 거 알아야 됩니다. сайн мэдээ тараахгүй байх нь илүү том гэмнүүдийг сайн санах хэрэгтэй. 어떤 사람이 지옥 가고 있어요. Нэг хүн там руу явж байгаа. 우리는 그 사람이 지옥 가는 거 알고 있어요. Бид тэр хүний там руу явж байгааг мэдж байгаа. 예수 그리스도를 만면치 않고는 아무도 아버지께로 올 자가 없다 그랬잖아요. Есүс Христээр дамжихгүйгээр хэн ч эцэгт хүрэхгүй гэсэн. 이 사람 잘못된 길을 가고 있어요. Энэ хүн буруу 이 사람 замаар 예수님 явж 모르고 있어요. байгаа. Энэ хүн Есүсийг мэдэхгүй байна. 근데 내가 그 사람에게 전도해주면은 그 사람이 진리를 깨닫고 아 그게 아니었군요. 구원할 수 있는데 Тэр хүн сайн мэдээ тарах юм бол тэр хүн гэмшээд энэ биш юм байна гэд эргэж болно. 아 나도 바쁜데 모르겠다. За би чинь завгүй ингээл явуулчих. 누군가가 전도하겠지 뭐. Нэг нь тэгээ сайн мэдээ тараачих байлгүй дээ. 그 사람이 지옥 갔다. Тэр хүн там руу явлаа. 누구 책임이에요? Хэний хариуцлага вэ? 누구 책임이에요? Хэний хариуцлага вэ? 여러분 우리가 전도하지 않으면은요 다 지옥 가는 거예요. Би сайн мэдээ тарахгүй бол бүх хүн там руу явна. 누가 이런 말을 하더라고요. За нэг хүн ингэж хэлсэн. 어떤 미워하는 사람이 있는데 그 사람을 어떻게 하면 지옥 보낼 수 있을까? За нэг хүнийг үзэн яддаг байсан. Тэр хүнийг яаж там руу 저 явуулах 사람은 вэ гэж 저 бодсон. 사람은 지옥 가면 좋겠는데. Энийг там руу л явуулчмаар. 예? 간단합니다. Амархан. 전도하지 않으면 돼요. Сайн мэдээ тарахгүй байх юм 그럼 бол. 지옥 가는 거예요. Тийм бол там руу явна шүү дээ. 참 우리는 놀라운 권세를 가졌죠. Бид үнэхээр гайхамшигтай 우리가 эрх мэдэлтэй байгаа. 전도하면 구원받고 지옥 가는 것이고 Сайн мэдээ тарах юм бол тэр хүн аврагдаад явна. 전도하지 않으면 그 사람은 지옥 가는 거예요. Сайн мэдээ тарахгүй байх юм бол тэр хүн аврагдахгүй там руу явна. 우리가 그렇게 큰 권세를 가진 사람이 됐습니다. Тэгэхээр бид ийм эрх мэдэлтэй болсон. 근데 전도 안 해요. Сайн мэдээ тарахгүй юу? 그런데 전도 안 합니까? Сайн мэдээ тарахгүй 그럴 수 юу? 없다 그 말입니다. Тэгж болохгүй. 우리는 전도하는 일을 가장 중요한 일로 생각하고요. Бид хүн сайн мэдээ тарахын хамгийн чухал тооцоо. 어떻게 하면은 전도를 잘할 수 있을까? Яавал хүний сүнсэн сайн мэдээ тарах чадах вэ? 그래서 이제 말씀도 그냥 보지 말고 전도할 준비하면서 말씀 보는 것이고요. Тэр үгийг чинь зүгээр уншиж болохгүй. Сайн мэдээ яаж тарах вэ гэж бэлтэнгээ унших хэрэгтэй. 이 말씀을 친구한테 말해주면 좋겠다. Энийг найзтай адил зүгээр юм байна. 그리고 정말 지혜롭게 말할 수 있도록 준비해야 됩니다. Бас ухаалгаар хэлхийн төлөө бэлдэх хэрэгтэй. 그리고 또 좋은 전도 자료가 또 있으면 도움이 되거든요. Бас сайн мэдээ тарах сайхан материалууд байх юм бол хэрэг болдог. 준비하는 거예요. Бэлдэх хэрэгтэй. 잘 준비한 사람이 저 전도를 잘할 거예요. Сайн бэлддэг хүн сайн мэдээ сайн дарж чаддаг. 그래서 우리는 남은 삶을 전도하며 사는 거예요. Тэр үлчин амьдралаа сайн мэдээ таруулж өнгөрөх ёстой. 그렇게 살다가 이제 조금 있으면 주님 이제 만나게 됩니다. За ингэж амьдарч байгаад удахгүй эзэнтэй уулзах. 우리는 역사의 마지막 때 살고 있습니다. Бид түүхийн төгсгөлийн цагууд амьдарч байгаа. 곧 주님 오십니다. Удахгүй эзэн ирнэ. 주님은 정말 전도 많으냐 한 사람에게 칭찬해 줄 겁니다. Эзэн сайн мэдээ их тараасан хүнийг хараад магтана. 잘했다. 얼마나 고생 많았느냐. Сайн манийг хөдөлмөрлөлөө. 우리의 땀을 닦아주고 우리의 눈물을 닦아주면서 칭찬할 거예요. Бидний хөлс нулимсыг арчаад магтах болно. 그리고 그 사람은 더 큰 영광과 상급을 받을 겁니다. Тэр хүн илүү их алтар суу шагналыг авнаа. 우리의 남은 시간 많지 않습니다. Одоо бид хүн амьдрах хугацаа тийм хүлдэггүй. 여러분 전도는 뒤로 미루면 안 돼요. Сайн мэдээ тарахыг дараа гэж хойшлож болохгүй. 그리고 또 이 전도는 혼자 할 수 없습니다. Бас сайн мэдээ ганцаараа дарааж чадахгүй. 함께 할 때 더 많은 사람 전도할 수 있어요. Хамтдаа дараах үед илүү олон хүнд хэлж чадна. 그래서 교회 안에서 서로 봉사하면서 협력하는 가운데 전도하는 거예요. Тэгэхээр чуулган дотроо бие биендээ үйлчлэн хүчээр нэгтгэж байж сайн мэдээ 여러분 тараа. 생각해 보세요. За бодоод үзтээ. 제가 지금 여러분에게 복음을 전하고 있는데요. Би та бүхэн сайн мэдээ тарааж байна. 저 혼자 힘으로는 할 수 없어요. Би өөрийнхөө хүчээр чадахгүй. 먼저는 통역사가 있어야 됩니다. Орчуулагч байх хэрэгтэй. 통역사랑 같이 힘을 합해서 지금 전도하는 거예요. Орчуулагчтай хүчээр нэгтгэх сайн мэдээ тарах хэрэгтэй. 또 저 방송실에서는 지금 카메라로 녹화하고 있어요. Бас энэ хөрөнд одоо камерын бичлэг хийж байна. 그리고 또 아무도 데려오지 않으면 제가 어떻게 전도합니까? За хинч хүн дагуулж ирэхгүй бол би одоо хин сайн мэдээ тарах юм. 예? 많은 사람이
예, 정말 부탁해서 또 기도 가운데 이렇게 말씀 앞으로 데려왔잖아요. Тэгээ олон хүмүүс одоо хүмүүсээс ингээд гуйгаал залбирлыг хүсэлт аваад хүн дагуулаад ураад ирсэн. 많은 사람이 또 봉사해야 됩니다. Олон хүмүүс цаана үйлчлэх ёстой. 또 전도할 때 많이 또 물질도 필요합니다. Сайн мэдээ дараагаад бас эд хөрөнгө 그 шаарддаг. 복음을 위해서 또 헌금하는 사람도 있습니다. Сайн мэдээний төлөө өргөд өргөдөг хүмүүс байгаа. 이 모든 것이 합해져서 선을 이루는 거예요. Энэ бүх зүйлсүүд нэгдээд сайныг гүйцэлдүүлдэг. 그렇게 해서 한 사람 한 사람 구원받는 거예요. Тэгжээч нэг нэгээрээ хүмүүс аврагддаг. 그래서 이제 우리가 다른 구원받은 사람들과 협력할 줄도 알아야 되고 교제할 줄도 알아야 돼요. Тэгэхээр одоо бид хүн бусад аврагдсан хүмүүстэй өвчөө нэгтгэх хэрэгтэй. 예, 그래야지만이 전도가 잘 되는 거예요. Тэгжээ сайн мэдээ сайн тарааж чадна. 자, 이렇게 해서 6일간의 집회가 끝났습니다. За ингээд 6 хоногийн семинар дуслаа. 저는 이제 몽골에서 마지막 집회를 했기 때문에요. 참 마음이 기쁩니다. За миний хувьд бол Монгол сүүлийн семинарыг дуслаа. сэтгэл их өндөр байна. 하지만 또 아쉬움도 많이 남습니다. Бас харамсаж байгаа зүйл ч гэсэн их байна. 더 많은 사람이 구원받으면 좋은데요. илүү олон хүн аврагдаас ээж хүсэж байна. 정말 몽골 전도를 위해서 제가 13년간 이곳 살았는데요. За Монголын сайн мэдээний төлөө би 13 жил зүтгэлээ. 하지만 저는 이것으로 끝났다라고 생각하지 않습니다. Гэхдээ би ингээд дуслаа гэж бодохгүй. 제가 곧 이제 한국으로 돌아가는데요. За удахгүй би нутаг руугаа Солонгос руу буцнаа. 저는 몽골을 잊지 못할 겁니다. Би Монголыг бол мартчих чадахгүй. 그리고 몽골 교회를 위해서 기도할 것이고 Бас Монгол чуулганы төлөө би залбирна. 또 몽골에 구원받지 못한 많은 불쌍한 영혼들을 위해서 기도할 겁니다. Монголд байгаа аврагдаагүй өргөлттэй сүнснүүдийн төлөө би залбирсаар байгаа. 저는 가지만은 또 많은 목사님, 전도사님들이 또 계십니다. Би явж байгаа гэсэн зөндөө олон пастор 놈들сээр үлдэж байгаа. 계속해서 전도할 거예요. Тэр хүмүүс тасралтгүй сайн мэдээ тараа. 그러므로 몽골 전도는 끝나지 않는 거예요. Тэгэхээр Монголын сайн мэдээ бол хийж дуусахгүй. 여러분 열심히 전도하다가 우리가 저 천국에서 다시 만났으면 좋겠고 Сайн мэдээний төлөө ингээд амьдарч байгаад эзэнтэй тэр тэнгэрт явуулцгаа. 여러분 혼자만 천국 가지 말고요. Ганцаараа явж руу орж болохгүй шүү дээ. 가족들 또 많은 사람을 전도해서 천국으로 데려왔으면 좋겠습니다. Гэр бүлийнхнээ бас олон хүнийг хөтлөөд Деваз руу хамт орцгоо. 제가 여러분에게 바라는 것 그 한 가지뿐이 없어요. Би та бүхнээс ганцхан үүнийг л хүсэж байна. 저는 한국에 가면서 정말 큰 선물을 받고 가는 것 같아요. Би Солонгос руу явахдаа их том бэлгийг аваад явж байгаа юм шиг байна. 이번 집회를 통해서도 많은 사람의 말씀을 들었습니다. Энэ удаагийн семинарыг олон хүмүүс сонссон. 또 이번에 또 구원 받은 사람도 있을 거라 믿습니다. Бас энэ удаа аврагдсан байгаа гэж би итгэж байна. 저에게 그 선물을 주셨다고 믿습니다. Тэгэхээр энэ миний хувьд бэлэг юм аа. 정말 감사드리고요. За үнэхээр баярлалаа. 앞으로도 또 복음 안에서 교제 열심히 하시고 Хойштой сайн мэдээний дотор бүгдээрээ сайхан нөхөрлцгөөе. 주님 오실 때까지 교제 가운데 붙어 있기를 부탁을 드리겠습니다. Эзэн ирэх өдрийг хүртэл нөхөрлөлтөй холбоотой байгаасаа гэж 모든 хүсэж байна. 영광을 아버지께 돌립니다. Бүх алдаршиг бурханд өргөе. 감사합니다. Баярлалаа. 자, 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 우리를 죄 가운데서 구원해 주신 아버지 하나님 감사합니다. Бидний гэмээс аварч өгсөн эцэг бурхан минь баярлалаа. 이제 우리가 무엇을 위해서 어떻게 살아야 할지 알았습니다. Бид юуны төлөө хэрхэн амьдрах ёстойгоо мэдж авсан. 이 구원의 복음이 얼마나 중요한지를 알게 되었습니다. Энэ авралын сайн мэдээ ямар чухал вэ гэдгийг мэдж авсан. 남은 삶을 이 복음을 전하면서 살기를 원합니다. Үлцэн амьдралаа сайн мэдээ тарааж өнгөрүүлэхийг хүсэж байна. 복음의 일꾼들이 많이 세워줄 수 있도록 도와주시고 Сайн мэдээний ажилчид олон гараасаа хийж хүсэж байна. 몽골의 복음이 더욱더 힘있게 전파될 수 있도록 성령께서 더욱 힘있게 역사해 주시옵소서. Монгол сайн мэдээ хойштой хүчтэйгээр тараагдаж чадхад эзэн ариун сүнстэй ажиллаа 더 явуулаарай. 많은 사람이 구원받음으로 하나님께 영광과 기쁨이 되기를 간절히 원합니다. Олон хүмүүс аврагдаж бурхан танд алдар суу баяр хөөр болоосоо гэж сэтгэлээсээ хүсэж байна. 주님 오실 때까지 교제에 붙어 있을 수 있도록 도와주시고 Эзэн таныг ирэх өдрийг хүртэл нөхөрлөлтөй холбоотой байхад надад туслана уу? 한 사람도 실족함이 없도록 붙들어 주시옵소서. Нэг ч хүн унж бүдрэхгүй байхад та зурч бариарай. 모든 영광을 아버지께 돌립니다. Бүх алдар сүг эцэг бурхан дандаа өргөж байна. 우리를 죄악 가운데서 구원해 주시고 언제나 함께 하시는 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Бидний гэмээс аварч өргөлж бидэнтэй хамт идэг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 찬송하고 또 그 다음에 광고까지 들으시면 좋겠습니다. Та магтнууд дуулаад дараа нь зарлалаа сонсоод дуусгахад болно. 감사합니다. Баярлалаа.